அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the holy name of God. ప్రభు యొక్క నామానికి మహిమ కలుగనిమ. நாம் காலங்களை குறித்துதான சத்தியங்களை சேர்த்து வருகிற நாட்களிலே தூதர்களின் காலத்தை குறித்து நாம் பார்த்து வருகிறோம். In these days in which we are meditating about the topic dispensation, now we are meditating about the dispensation of angels. కాలమును గురించిన సత్యమును నేర్చుకునే ఈ యొక్క కాలంలో కూడా దూతల యొక్క కాలమును గురించి ధ్యానించుచున్నాము. அதற்கு முன்பாக முந்தைய நித்தியத்தில் இருந்தான பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவரின் தேவனை குறித்து நாம் பார்த்தோம். And before that we saw about the former eternity in which the Father, Son and the Holy Ghost were present. దానికి ముందుగా మనమైతే మొదటి నిత్యములో ఉండిన తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుళ్ళని గురించి ధ్యానించున్నాము. இந்த நம்முடைய தேவன் மனிதனை சிருஷ்டிப்பதற்கு முன்பாக தூதர்களை அவர்கள் சிருஷ்டித்தார். Before God created man, he created the angels. మన దేవుడు నరులను సృజించడానికి ముందుగా ఆయన దూతలను ముందుగానే సృజించినారు. தூதர்கள் மனுஷனுக்கு பணிவிடை செய்கிறதான பணிவிடையின் ஆவிகளாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டார்கள். The angels were made as ministering spirits unto man. దూతలోని చెప్పినప్పుడు మనుషులకు కూడా పరిచర్య చేయడానికి పరిచర్య ఆత్మలుగా వారు సృజించబడి ఉన్నారు. அவர்கள் பல சூழ்நிலைகளிலே மனிதர்களுக்கு விதமாக பணிவிடைகளை செய்திருக்கிறார் என்பதை குறித்து நாம் வேதாகமத்தில் அறிந்து கொள்ள முடியும். From the Bible we can clearly understand in situations in which the angels help man. వారైతే పలు విధమైన పరిస్థితులు ఎందు కూడా మానవుల ఎందు వారు ఏ విధంగా పరిచర్య చేసి ఉన్నారని లేఖంలో మనము చూడగలము. தூதர்களை தேவன் சிங்காசனங்கள், கர்த்தத்துவங்கள், துரைத்தனங்கள், அதிகாரங்கள் என்கிறதான 4 அமைப்பாக அவர் சிருஷ்டித்தார். God created angels divided them into 4 groups as thrones, dominions, principalities and powers. దూతలను మనము చూసినప్పుడు కూడా అధికారములను, ప్రభులను, అధిపత్యములను ఈ విధంగా 4 గుంపులుగా ఆయన సృజించినారు. தூதர்கள் எல்லாரும் ஒரே அதிகாரமும் ஒரே பலனும் ஒரே அனுபவத்திலும் உள்ளவர்கள் அல்ல, வேறுபட்டதான அனுபவங்களிலே அவர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். All the angels do not have the same power, same strength and same experience. All are created in different aspects. దూతలని చెప్పినప్పుడు కూడా అందరు కూడా ఒకే అధికారం చెందిన వారుగాను, ప్రభుత్వం చెందిన వారుగా వారు సృజించబడలేదు, వేరే వేరే రీతిలో వారు సృజించబడి ఉన్నారు. தூதர்களின் ராஜ்யத்தில் பலவிதமான வகுப்புகள் விதமாய் காணப்பட்டது. Likewise in the kingdom of angels there were many classes. దూతల యొక్క రాజ్యమందు కూడా పల విధమైన వరుసలు ఈ విధంగా కనిపించినది. தூதர்கள் இவ்விதமாக பல விதங்களிலே அவர்கள் கிரியை செய்து வந்திருக்கிறதை நாம் காண முடிகிறது. Thus we are able to see that the angels worked in different manners. దూతలు ఈ విధంగా పలు రీతిలో క్రియ చేసి వచ్చటను మనము చూచి ఉండదుమో. நாம் இந்த தூதர்கள் எவ்விதமாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டார்கள், இந்த தூதர்களின் சிருஷ்டிப்பை குறித்து நாம் கடந்த வாரத்தில் பார்த்தோம். The last week we meditated on how the angels were created. దూతలు ఏ విధంగా సృజించబడి ఉన్నారని గత వారములో మనము ధ్యానించినాము. தூதர்கள் எவ்விதமாக உடற்பொருளே அவர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருந்தார் என்பதை குறித்து நாம் பார்த்திருக்கிறோம். We also saw about how the angels were created in the form of their body. దూతలు ఏ విధంగా తన యొక్క దేహమును అమర్చుకొని ఉన్నారని మనము ధ్యానించినాము. நம்மை போன்ற சரத்தில் அவர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல. They were not created in a body like us. మనమంటే దేహంలో వారు సృజించబడలేదు. அவருடைய சரீரம் ஒரு ஆவியின் சரீரமாய் காணப்படுகிறது. But they have a spiritual body. వారి యొక్క శరీరం అని చెప్పినప్పుడు ఆత్మ శరీరముగా ఉండి ఉన్నది. ஆகையால் அவர்கள் நெருப்பை பயன்படுத்த முடியும், அக்கினி ஜுவாலைக்குள்ளும் அவர்கள் இறங்கி வர முடியும். Therefore they are able to use the fire and also descend in a flame of fire. అంచువల్ల వారు నిప్పుని వాడగలరు, అగ్ని జ్వాలల గుండా వెళ్ళగలరు. அவர்கள் சூரியன் மீது கூட நிற்பதற்கு அதிகாரம் உடையவர்கள். It was also possible for them to stand on the sun. వారైతే సూర్య బిందువెందు నిలిచి ఉండడానికి అధికారము చెందినవారు. அவர்கள் காற்றை நிறுத்துவதற்கு அவருக்கு வல்லமை உண்டு. They had the power to control the winds. వాయువుని నిలబెట్టడానికి శక్తి వారికి ఉన్నది. இப்படி தேவதூதர்கள் மனுஷனை காட்டிலும் விசேஷமான ஒரு உடற்கூறு அமைப்பில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். Thus the angels were created, their body structure was created more special than the structure of man. ఈ విధంగా దేవుని యొక్క దూతలని చెప్పినప్పుడు కూడా మానవుల కంటేనూ అది విశేషించబడిన దేహముతో వారు అమర్చబడి సృజించబడిన వారే ఉన్నారు. தேவதூதர்கள் நமக்கு எந்த நிலவரத்திலும் எந்த இடத்திலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் வந்து உதவி செய்யக்கூடிய இடத்திலே அவர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். Angels were created in a place where they can help us in any place, any position and any time. అవును, దేవుని యొక్క దూతలోని చెప్పినప్పుడు ఏక పరిస్థితులందు ఏక స్థలమందు కూడా వచ్చి మనకు సహాయం చేయడానికి వారు సృజించబడిన వారే ఉన్నారు. இந்த தேவ தூதர்களின் தோற்றத்தை குறித்து நாம் 3வது படிக்க போகிறோம். தேவதூதர்கள் எவ்விதமாக தோற்றமளித்தார்கள்.
how the angels appeared unto men. That is what we are going to read today. దేవుని యొక్క దూతలు ఏ విధంగా తమలను ప్రత్యక్షపరచుకొని ఉన్నారని దాని గురించి మనము ధ్యానించుదము. தேவதூதர்கள் மனுஷனைப் போலவே தோற்றமுடையவர்களாக தரிசனமான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கிறது. There are many situations where we read in which the angels appeared like men unto men. దేవుని యొక్క దూతలు కూడా మానవుల పోలికగా ప్రత్యక్షమైనట్లుగా కనిపించుచున్నది. லோத்துவுக்கு இந்த தூதர்கள் தரிசனமாகும் போது ஒரு மனுஷன் போலவே அவர்கள் தரிசனமானார்கள். When the angels appeared unto Lot, they appeared as like a man. లోతుకైతే యొక్క దేవుని యొక్క దూతలు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మానవుల పోలికగా వారు ప్రత్యక్షమై వచ్చినారు. அவர்கள் தேவனுடைய மனுஷர்கள் போல காணப்பட்டார்களாம். They are found as the man of God. వారి దేవుని యొక్క మనుషుల వలె పోలికగా కనిపించినారు. ஆதியாகமம் 19ஆம் அதிகாரத்தின் 1ஆம் வசனத்தில் அதை நாம் வாசிக்கலாம். In Genesis chapter 19 verse 1 we can read about that. ఆదికాండము 19వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యంలో మనం చదవగలము. அந்த இரண்டு தூதரும் சாயங்காலத்திலே சோதோமுக்கு வந்தார்கள். லோத்து சோதோமின் வாசலிலே உட்கார்ந்திருந்தான். அவர்களை கண்டு லோத்து எழுந்து எதிர்கொண்டு தரைமட்டம் குனிந்து. There came 2 angels to Sodom at even, and Lot sat in the gate at Sodom. And Lot, seeing them, rose up to meet them, and he bowed himself with his face toward the ground. இந்த இரண்டு தூதர்களும் மனுஷர்களைப் போலவே இங்கே லோத்துக்கு தரிசனமாகிறார்கள். Here the 2 angels appeared unto Lot in the form of a man. ఈ యొక్క ఇద్దరు దూతలని చెప్పినప్పుడు కూడా మనుషుల వలె లోతుకు దర్శనం ఇచ్చినారు. அந்த இரண்டு தூதர்களையும் லோத்து தன்னுடைய வீட்டில் வந்து தங்க வேண்டும் என்று அழைக்கிறான். And Lot invited the 2 angels to come and stay in the house. ఆ యొక్క ఇద్దరు దేవదూతలను కూడా లోతు వెళ్ళి ప్రభులారా దయచేసి నా ఇంటికి వచ్చి నివసించమని చెప్పుచున్నాడు. தூதர்களே அவன் தன்னுடைய வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு போய் அவர்களுக்கு அப்பங்களை சுட்டு கொடுத்து அவர்களுக்கு விருந்து பண்ணி அவர்களும் புசித்தார்கள் என்று தான் நாம் பின்னாலே வாசிக்கிறோம். We read in the following verses that he invited the angels to his house and he gave a feast and baked breads, and the angels also did take part in the feast. దూతలను కూడా వారి ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళి వారికి కూడా రొట్టెలను కూడా భోజనముగా పెట్టి వారు భోజనం చేసినారని చదువుచున్నాము. ஒரு சாதாரண மனுஷ ரூபத்திலே தேவதூதர்கள் மனுஷர்களுக்கு தரிசனமாக இருக்கிறார்கள். The angels of God have appeared unto man in the form of a man. సామాన్యంగా మానవుల పోలికగాని దేవుని యొక్క దూతలు నరులకు ప్రత్యక్షమయ్యినారు. நியாயாதிபதிகள் 6ஆம் வசனத்திலே கிதியோனுக்கு எவ்விதமாக தேவதூதர்கள் தரிசனமானார் என்பதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். In Judges chapter 6 we read how the angel of God appeared unto Gideon. న్యాయాధిపతిలో 6వ అధ్యాయంలో చూసినప్పుడు గిద్యోనుకు దేవుని యొక్క దూతలు ఏ విధంగా దర్శనం ఇచ్చినారో கர்த்தருடைய தூதனை அவன் முகமுகமாக காண்கிறான். He saw the angel of God face to face. ప్రభు యొక్క దూతను కూడా అతడు ముఖాముఖిగా చూచినాడు. நியாயாதிபதிகள் 6:22 வாசிக்கிறோம். In Judges chapter 6 verse 22. న్యాయాధిపతిలో 6వ అధ్యాయము 22వ వాక్యంలో చదువుచున్నాము. அப்பொழுது கிதியோன் அவர் கர்த்தருடைய தூதன் என்று கண்டு, ஐயோ கர்த்தரான ஆண்டவரே, நான் கர்த்தருடைய தூதனை முகமுகமாய் கண்டேனே என்றான். When Gideon perceived that he was an angel of the Lord, Gideon said, Alas, O Lord God, for because I have seen an angel of the Lord face to face. இங்கே கிதியோன் கர்த்தருடைய தூதனை முகமுகமாக காண்கிறான். Here Gideon saw the angel of God face to face. ఇక్కడైతే గిద్యోను కూడా యెహోవా దూతను ముఖాముఖిగా చూచినాడు. கர்த்தருடைய தூதனானவனுக்கு தரிசனமாகி பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் என்று சொல்கிறான். Here the angel of God appeared unto Gideon and told unto him, Mighty man of valor, God is with you. యెహోవా దూత అతనికి కనబడి పరాక్రమం గల బలాఢ్యుడా యెహోవా నీకు తోడే ఉన్నాడని అతనితో అనగా அங்கே கர்த்தருடைய தூதனை ஒரு மனிதனை காண்கிறது போல கிதியோன் தரிசிக்கிறான். Here Gideon was able to see the angel of God in the form of a man. అక్కడైతే యెహోవా దూతను కూడా ఒక మానవుని దర్శించినట్లుగా గిద్యోను దర్శించినాడు. அதே புத்தகத்தின் 13ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது மனோவாவும் மனோவாவுடைய மனைவியும் தேவதூதர்களை விதமாக தரிசித்தார்கள் என்பதை குறித்து நாம் அந்த அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது விளங்கிக் கொள்கிறோம். In the same book in the chapter 13 we read how the angel of God appeared unto Manoah and his wife. న్యాయాధిపతులు 13వ అధ్యాయంకు మనం వచ్చినప్పుడు కూడా యెహోవా దూతను మనోవా అతని యొక్క భార్య ఏ విధంగా దర్శించినారని చూడగలమా. பிள்ளை பெறாத மலடியான நீ கற்பந்தரித்த ஒரு குமாரனை பெறுவாய் என்று ஒரு தூதன் அவளுக்கு தரிசனமாகி சொல்கிறான்.
angel appeared unto Manoah's wife and told, "You are now barren, but thou shalt conceive a son and bear a son." నీవు గొడ్రాలువు కానుపు లేకపోయేను, అయితే నీవు గర్భవతి కుమారుని కందువని యెహోవా దూత ఆశ్రయకి ప్రత్యక్షమై చెప్పెను. இரண்டாம் முறை தரிசனமான பொழுது மனோவாவும் கூட அந்த தூதனை கண்டு அவனோடு பேசுகிறான். The second time when the angel appeared, even Manoah was able to see the angel and he conversed with the angel. రెండవసారి దేవుని యొక్క దూత ఆ వారికి దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క మనోవ కూడా ఆ దూతతో మాట్లాడిచున్నాడు. பிறக்க போகின்றதான் அந்த பிள்ளையை எவ்விதமாக வளர்க்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறான். The angel here counseled the parents how to bring up the child that was to be born. పుట్టబోయే శిశుని ఏ విధంగా మేము పెంచవలని చెప్పి దేవుని యొక్క దూత కూడా వాళ్ళకి ఆలోచనను దయచేసెను. தேவனுடைய தூதர்கள் ஒரு மனுஷர்களைப் போல வரக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். Angels of God are able to come in the form of a man. దేవుని యొక్క దూతలోని చెప్పినప్పుడు మానవుల వలె వచ్చేవారే ఉన్నారు. மனுஷர்களைப் போல வந்து அவர்களுக்கு தரிசனமாகக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். They can come in the form of man and appear unto man. మనుషుల వలె వచ్చి వారికి ప్రత్యక్షమై దర్శనం ఇచ్చును. மனுஷர்களைப் போல வந்து அவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். They are also able to come in the form of man and help man. మనుషుల వలె వారి ఎద్దుకు వచ్చి వారికి సహాయం చేయును. ஆம், தூதர்களாலே ஒரு மனுஷன் ரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு வர முடியும். The angels are able to take the form of a man. అవును, దేవుని యొక్క దూతలు కూడా మానవుల పోలికగా తీసుకొని రాగలరు. நான் மணலிலே ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு விசுவாச குடும்பத்தார் தூதர்கள் உதவி செய்து கொடுத்த என்னிடத்திலே சொன்னார்கள். When he was serving the Lord at Manali Faith Home, a believer family told me about how the angels helped them. నేను మనలి విశ్వాస గృహంలో పరిచర్య చేయించి ఉండినప్పుడు ఒక విశ్వాసి కుటుంబస్తులు నా ఎద్దుకు వచ్చి దూతలను గురించి ఈ విధంగా తెలియజేసి ఉన్నారు. ஒரு 12 வருடங்களுக்கு முன்பாக நடந்தது. அப்பொழுது நம்முடைய இரும்பலில் போகிறதான அந்த பைபாஸ் ரோட்லே அதிக வாகனமே நடமாட்டம் இருக்காத ஒரு நாட்கள் அந்த நாட்கள். This happened 12 years ago on the bypass towards Irumbliur. There was at that time there was no traffic at all there. It was vacant. அந்த சகோதரனுக்கும் சகோதரிக்கும் ஒரு பையன் உண்டு, சிறு பையன். அவர்கள் 3 பேரும் பைக்ல இரும்பலூர் போயிட்டு திரும்பி வந்து கொண்டு வந்தார்கள். The brother and the sister had a small young son and they were returning back in a bike. 12 సంవత్సరాల క్రితంలో కూడా అక్క ఇరుములూరుకు పోయే యొక్క దారిలో కూడా వారికి ముగ్గురు ఉండి ఉన్నారు. వారు కూడా ఆ యొక్క వాహనంలో వెళ్ళి తిరిగి వచ్చి ఉండెను. నడు వழியிலே ராத்திரிலே அவருடைய பைக் பஞ்சர் ஆகிவிட்டது. And in the midway on their journey, their bike's tire got punctured. మధ్యరాత్రిలో చూచినప్పుడు ఆ యొక్క బైక్ టైర్ పంచర్ అయ్యను. அவரிடத்திலே அந்த நாட்களிலே மொபைல் போன் எல்லாம் இல்லை. And they did not have a mobile phone at that time. వారి చేతిలో కూడా ఆ యొక్క దినములో మొబైల్ ఫోన్లు లేదు. அவளுக்கு என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை. They didn't know what to do. ఏమి చేయలేనో వారికి తెలియలేదు. அப்பொழுது திடீரென்று ஒரு ஆள் அந்த இடத்துல வந்து உங்களுடைய டயர் பஞ்சர் ஆகிவிட்டதா என்று சொல்லி கேட்டுவிட்டு அவருடைய டயர் பஞ்சர் பார்த்து டயரை மாட்டிவிட்டு திடீரென்று மறைந்து போய்விட்டார். Suddenly a man appeared there and he asked whether the tire got punctured and he repaired the tire and he disappeared immediately. అకస్మాత్తుగా ఒక వ్యక్తి వచ్చి మీ టైర్ పంచర్ అయి ఉన్నదని వారి దగ్గర అడిగి దాన్ని సరిచేసి వెళ్ళిపోయాను. தேவனுடைய தூதர்கள் மனுஷர் ரூபத்திலே கூட வந்து உதவி செய்ய முடியும். The angels of God can come in the form of man and help man. దేవుని యొక్క దూతలు మనుషుల పోలికగా వచ్చి వారు సహాయం చేయగలరు. மரியாளுக்கு கல்லறையிலே தேவதூதர்கள் தரிசனமான பொழுது அவர்கள் வெள்ளுடை தரித்தவர்களாக தரிசனமானதாக யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்தின் 20ஆம் அதிகாரத்தின் 12ஆம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். In John's Gospel chapter 20 verse 12 we read that unto Mary in the sepulchre the angels of God appeared clothed in a white dress. యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయము 12వ వాక్యంలో చూచినప్పుడు మరియకు కూడా ఆ యొక్క తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకునిన వారుగా దేవుని యొక్క దూతలు కనబడి ఉన్నారు. இயேசுவின் சரீரம் வைக்கப்பட்டிருந்த இடத்திலே வெள்ளுடை தரித்தவர்களாய் 2 தூதர்கள் தலைமாட்டிலும் ஒருவனும் கால் மாட்டில் ஒருவனுமாக உட்கார்ந்திருக்கிறதை கண்டாள். And see 2 angels in white sitting, the one at the head and the other at the feet, where the body of Jesus was lain. இயேசு மரித்தபோது மரியாள் கல்லறையினிடத்திலே போனாள். When Jesus died, Mary went to the sepulchre. యేసు మరణించినప్పుడు కూడా ఈ యొక్క మరియా సమాధి ఎద్దుకు వెళ్ళిను. கல்லறைக்கு வெளியே நின்று அவள் அழுது கொண்டே இருந்தாள். She was crying outside the sepulchre. ఆమె సమాధి బయట నిలిచి ఏడ్చుచుండెను. கல்லறைக்குள்ளே அவள் குளிந்து பார்த்த பொழுது And when she looked into the sepulchre, ఆమె ఏడ్చుచు సమాధిలో వంగి చూడగా இயேசுவின் சரீரத்தை எந்த இடத்துல வைத்திருந்தார்களோ அந்த இடத்திலே வெள்ளுடை தரித்ததான 2 தூதர்கள் அவருடைய கால் மாட்டிலும் அவருடைய தலைமாட்டிலும் ஒருவனுமாக நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். And she saw 2 angels sitting, one at the head of Jesus and one at the feet of Jesus where the body of Jesus was laying. తెల్లని వస్త్రమును ధరించిన 2 దేవుని యొక్క దూతలు యేసు దేహం ఉంచబడిన స్థలంలోనే తల వైపున ఒకడును కాళ్ళ వైపున ఒకడును కూర్చుండుట కనబడిను.
அவர்கள் ஸ்திரியை ஏன் அழுகிறாய் என்று கேட்கிறார்கள். And they asked unto her, Woman, why weepest thou? వారు అమ్మా ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావని ఆమెను అడుగగా அவர்கள் அவரை தூதர்கள் என்று அறிந்து கொள்ளாத அளவுக்கு அவர்கள் வெண்ணுடை தரித்தவர்களாக நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். They were not easily recognized that they were angels, so they were clothed in a white dress. ఆమె జ్యోతులని వారిని తెలుసుకునే రీతిలో తెల్లని వస్త్రము ధరించిన వారుగా నిలిచిండిరి. அங்கே அவள் தேவ தூதர்களை அந்த கலரிலே அவள் தரிசிக்கூடியவளாக இருந்தாள். Here Mary was able to see the angels of God in the sepulchre. ఆమె సమాధి ఎందుకుంటే దేవుని యొక్క దూతలను దర్శించినదిగా ఉందినో. அந்த கல்லை தூதர்கள் தான் புரட்டி தள்ளிவிட்டார்கள். Only the Jews, they moved the stone. ఆ యొక్క రాళ్ళను కూడా దూతలే బొర్లించినారు. அவர்கள் கல்லறைக்குள்ளே அவளுக்கு தரிசனமானார்கள். And inside the sepulchre, the angels, they appeared unto them. వారైతే ఆమెకు సమాధిలో దర్శనం ఇచ్చినారు. வெள்ளுடை தரித்ததான ஒரு மனுஷனை போல இங்கே மரியாளுக்கு தரிசனமானதாக நாம் பார்க்கிறோம். We read that the angels of God appear unto Mary clothed in white. తెల్లని వస్త్రము ధరించిన వారుగా మరియాకు ఇక్కడ దర్శనం ఇచ్చినట్లుగా మనము చూడగలము. 13ஆம் அதிகாரத்தின் 3ஆவதாக எபிரேயர் 13ஆம் அதிகாரத்தின் 2ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது தூதர்கள் ஒரு அந்நியரை போல கூட வருவார்கள் என்று சொல்லி நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். Thirdly, in Hebrews chapter 13 verse 2, we read that the angels will appear as a stranger. ఇబ్రిలకు 13వ అధ్యాయము 2వ వాక్యంలో చూసినప్పుడు దూతలు కూడా అన్నిల వలె మన ఎద్దుకు వచ్చెదరు. அந்நியரை உபசரிக்க மறவாதிருங்கள், அதனாலே சிலர் அறியாமல் தேவ தூதரையும் உபசரித்ததுண்டு. Be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unawares. அந்நியரை போல அவர்கள் வருவார்கள். They shall come as a stranger. అన్నిల వలె వారు మన ఎద్దుకు వచ్చెదరు. ஒரு அந்நியனை போல தேவதூதர்கள் வருவார்களாம். அதனாலே சிலர் அறியாமல் அந்நியரை உபசரிக்கும் போது அவர்கள் தேவதூதர்களை உபசரித்திருக்கிறார்களாம். And the angels of God will come as a stranger. So when people unawareingly they entertain them, they are actually entertained angel of God. అన్నిల వలె దేవుని యొక్క దూతలు కూడా మన ఎద్దుకు వచ్చెదరు. కొందరైతే అన్నిలని ఎరగకుండా దేవుని యొక్క దూతలను అతిథ్యం చేసి ఉన్నారు. லெஸ்டர் சம்ராய் என்கிறதான தேவ ஊழியம் செய்கிறதான மனிதன் தன்னுடைய புத்தகத்தில் தூதர்களை சந்தித்த ஒரு காரியத்தை அவர் எழுதியிருக்கிறார். A man of God who was serving the Lord named Lester Samrai, he has written a book about the experience on angels. లెక్చర్ సమ్రాయ్ అనే ఒక వ్యక్తి దేవుని యొక్క జనుడు తన యొక్క పుస్తకం అందు కూడా దేవుని యొక్క దూతలను గురించి రాసి ఉన్నాడు. 1930ஆம் ஆண்டுகளிலே கடுமையான பஞ்சம் நேரிட்டதான ஒரு காலகட்டமாக அது இருந்தது. In the year 1930 there was a great famine. అయితే 931 సంవత్సరంలో చూసినప్పుడు చాలా కరువు ఏర్పడి ఉన్నది. ஜனங்கள் அநேகர் பட்டினியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தேசம் காணப்பட்டது. In that situation in the country many people had to starve. జనులందరూ కూడా ఆకలితో దప్పికలతో ఉండవలసిన ఆ యొక్క దేశముగా ఉండి ఉన్నది. அவர் சிறு பையனாக இருந்த பொழுது அவருடைய தகப்பனார் எங்கேயோ வெளியே போயிருந்தார். அவருடைய அம்மாவும் அவருடைய சகோதரர்கள் சிலரும் அவருடைய வீட்டிலே காணப்பட்டார்களாம். And when this man was a small boy, a young boy, the father went out and his mother and brothers were along with him in the house. చిన్న బాలుడుగా ఉండినప్పుడు కూడా తండ్రి ఎక్కడో బయటికి వెళ్ళి ఉన్నారు, తల్లియో ఆ యొక్క పిల్లలు కూడా ఇంటిలో ఉండి ఉన్నారు. அப்பொழுது அவருடைய வீட்டின் கதவை ஒருவர் தட்டினார். At the time some person knocked at the door of the man. అప్పుడు ఇచ్చేవారి యొక్క ఇంటి తలుపుని ఎవరో తట్టి ఉన్నారు. வீட்டை கதவை திறந்தபோது அங்கே கண்ணியமான ஒரு மனிதன் நின்று கொண்டிருந்தார். When this boy opened the door, there was a strong person standing there. ఇంటి యొక్క తలుపులను తెరిచి చూచినప్పుడు బలవంతుడైన ఒక మనుషుడు అక్కడ నిలిచిండేను. சொன்னா நான் ஒரு பிச்சைக்காரன் அல்ல. He told, I am not a beggar. ఆయన తెలియజేసినారు, నేను ఒక బిచ్చగాడును కాదు. ஆனால் எனக்கு நீங்கள் ஆகாரம் தருவீர்களா என்று சொல்லி கேட்டான். But he asked for food to the people there. అయితే మీరు నాకు ఆహారమును పెట్టుదురా అని అడిగి ఉన్నారు. அப்பொழுது அந்த அம்மா சரி நீங்கள் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு ஆகாரம் தருவோம் என்று சொல்லி அவரை உட்கார வைத்து விட்டு சமையலறையிலே போய் அவர் கொடுப்பதற்கு சமையல் செய்து கொண்டு வந்தார்கள். Then the mother told, okay, I'll serve you food, and she went to the kitchen to give her food. ఆ తల్లి కూడా నేను నీకు ఆహారమును పెట్టుదని రమ్మని పిలిచి కూర్చుండబెట్టి వంట గదిలోకి వెళ్ళి ఆయనకు ఆహారం పెట్టడానికి వంట చేయించి ఉండెను. அப்பொழுது அவர் வந்து இந்த பிள்ளைகளோடு கூட வேதத்திலே காணப்படுறதான அநேக அதிசயங்களை குறித்து அவர் பேசிக்கொண்டே இருந்தாராம். At the time this stranger, he was talking to the children there about many miracles mentioned in the Bible. అప్పుడే ఇక పిల్లలతో ఆయన కూర్చుని ఆ యొక్క లేఖనములో కనిపించుచున్న అద్భుత క్రియలను గురించి ఆశ్చర్య కార్యములను గురించి మాట్లాడిచుండెను. ஆகாரம் அவளுக்கு சமைத்து கொடுத்தபோது அவர் ஆகாரத்தை சாப்பிடுவதற்கு முன்பாகவும் சாப்பிட்ட பின்பும் ஜெபம் பண்ணினாராம். And when the food was ready, before and after the person had the food, he prayed.
ఆహారము వంట చేసి ఇచ్చినప్పుడు భుజించడానికి ముందుగా ప్రార్థన చేసి ఉన్నారు. భోజనం చేసిన తదుపరి కూడా ఆయన ప్రార్థన చేసి ఉన్నారు. அதன் பின்பு இந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும் அப்படியே ஒரு பார்வையை அவர் பார்த்துவிட்டு கதவை திறந்து வெளியே போனார். And after the food was served, after he had the food, he looked at the whole family and then left. దానికి తదుపరిగా చూచినప్పుడు కుటుంబంలో ఉన్నారు అందరినీ ఒక చూపు చూచి తలుపు తెరిచి ఆయన బయటికి వెళ్ళి ఉన్నారు. வெளியே போன பிறகு அம்மா சொன்னார்கள், இந்த ஆள் ஒரு விசேஷமான ஒரு வித்தியாசமான ஆளா இருக்கிறார், சீக்கிரமாக போய் வெளியே பாருங்கள் என்று சொல்லி அவங்க எல்லாருமே வந்து வெளியே பார்த்தால் ஆள் யாருமே தெருவிலே காணவில்லை. அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் அங்கங்கே சுத்தி தெரு முழுதும் பார்த்தார்களாம், யாரையுமே காணவில்லை. And when that person went out, the mother noticed that he was a different person, and then the children went out in search of him, but he was not found. ఆ తల్లి చెప్పినది ఈ యొక్క వ్యక్తి విశేషించబడిన వారు ఉన్నారు, అందువలన మనం బయటికి వెళ్ళి చూచిదమని వారు వెళ్ళి చూసినప్పుడు అక్కడ ఆ యొక్క వ్యక్తిని వెతికి చూచినప్పుడు కనిపించలేదు. இந்த தூதர்கள் ஒரு அந்நியனை போல நம்முடைய வீட்டுக்கு வருவார்கள். So the angels of God will come as a stranger to our house. ఈ యొక్క దూతలు కూడా అన్నిని వలె మన ఇంటికి వచ్చేదరు. நாம் அறியாமல் அவர்களை உபசரித்தால் நாம் தேவ தூதர்களை உபசரித்தவர்களாகும். And if we entertain the strangers unknowingly, we have actually entertained the angels of God. మనం ఎరగకుండా వారికి ఆతిథ్యం చేసినప్పుడు దేవుని యొక్క దూతలకే ఆతిథ్యం చేసిన వారంగా ఉందుమో. அதனால்தான் இங்கே அப்போஸ்தலன் சொல்கிறார், அந்நியரை உபசரிக்க நீங்கள் மறவாதிருங்கள். Therefore you the apostle writes, do not forget to entertain strangers. ఇక్కడ అపోస్తలుడు తెలియజేసినాడు, ఆతిథ్యం చేయక మరవకుడి. நாம் ஒருவேளை அந்நியர் என்று சொல்லி துரத்தி விடுவோம் என்றால் நாம் தூதனை உபசரிக்கிற பாக்கியத்தை இழந்திருப்போம். If we chase them, counting them as strangers, we would have lost the opportunity of entertaining an angel of God. మనము అన్యులని చెప్పి వారిని వెళ్ళగొట్టినట్లయితే దూతనికి ఆతిథ్యం చేయటను కోల్పోదుము. நான்காவதாக அப்போஸ்தலர்கள் 7ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்திலே மோசேக்கு தூதர்கள் அக்கினி ஜுவாலையிலே தரிசனமாகிறார்கள். In Acts chapter 7 verse 40 we read that fourthly the angel of God appeared in a burning bush unto Moses. அப்போஸ்தலர்கள் 7ஆம் அதிகாரத்தின் 30ஆம் வசனம். Acts chapter 7 verse 30. అపోస్తలుల కార్యము 7:30 వాక్యము. 40 வருஷம் சென்ற பின்பு சீனாய் மலையின் வனாந்தரத்திலே கர்த்தருடைய தூதனானவர் முட்செடி எரிகிற அக்கினி ஜுவாலையிலே அவனுக்கு தரிசனமானார். There appeared to him in the wilderness of Mount Sinai an angel of the Lord in a flame of fire in a bush. கர்த்தருடைய தூதன் மோசேக்கு முட்செடி எரிந்து கொண்டிருக்கிற அந்த அக்கினி ஜுவாலையிலே அவனுக்கு தரிசனமானார். The angel of the Lord appeared unto Moses in a flame of fire in a bush. యెహోవా దూత మోసేకు కూడా పొదలో అగ్ని జ్వాలలో అతనికి దర్శనం ఇచ్చెను. தேவதூதர்கள் அக்கினி ஜுவாலையிலும் கூட அவர்களாலே தரிசனம் கொடுக்க முடியும். The angel of God can also appear in the flame of a fire. దేవుని యొక్క జ్యోతులు కూడా అగ్ని జ్వాలలో వారు కనిపించి దర్శనం ఇచ్చెదరు. அவர்கள் அக்கினி ஜுவாலையிலும் தரிசனமாவார்கள். They are also able to appear themselves in the flame of fire. వారిచే అగ్ని జ్వాలలో కూడా మనకు దర్శనం ఇచ్చెదరు. அக்கினி ஜுவாலையிலும் அவர்களுக்கு தரிசனம் கொடுக்க அவருக்கு வல்லமை உண்டு. They have the power to also appear in the flame of fire. అగ్ని జ్వాలలో దర్శనం ఇవ్వడానికి వారికి శక్తి ఉన్నది. நான் கடந்த வேதபாட கூட்டத்தில் தூதர்கள் செய்ததாக நன்மைகள் இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது ஒரு சகோதரி டீச்சராக வேலை பார்க்கிறவர்கள் வந்து வெகு நேரம் தூதர்கள் அவர்கள் செய்த உதவியை குறித்து சொன்னார்கள். The last week in the Bible study when I asked you to tell me if you had any experiences with the angels, one teacher she came and told me a long experience about the angels. గతవారం వేదపట్ట కుటుంబంలో దూతలు మీకు ఏమైనా సహాయం చేసినట్లయితే నా ఇద్దరికి వచ్చి చెప్పవాలని చెప్పినప్పుడు ఒక సహోదరి ఉపాధ్యాయులుగా ఉద్యోగం చేయించినది దూతలు ఆమెకు చాలా సేపు సహాయం చేసినట్టు ஒரு கிராமத்திலே இருந்தார்கள். அவருடைய மாமனார் கூட ஒரு வாத்தியாராக இருந்தாராம். She got married and she was in a village. Her father-in-law was also a teacher. ఆమె వివాహం చేసుకొని ఒక గ్రామంలో కూడా ఉపాధ్యాయులుగా ఉండినది. వాళ్ళ మామగారు కూడా ఉపాధ్యాయుడిగా ఉండినాడు. ஒரு நாள் கடுமையான மழை பெய்து அந்த வீட்டின் மீது இடி விழுந்து விட்டது. One day it was raining heavily and the lightning struck on her house. ఒక చిన్నమన వర్షము గురించి ఆ యొక్క ఉరుములు కూడా ఇంటి మీద పడి ఉన్నది. கிராமத்தில் ஜனங்கள் எல்லாம் பார்த்தார்கள் வாத்தியார் வீட்டில் இடி விழுந்து விட்டது என்று. All the people in the village saw that the thunder struck the house of the teacher. గ్రామంలో ఉన్న జనులందరూ చూచినారు ఉపాధ్యాయుని ఇంటి మీద పిడుగు పడి ఉన్నది. மின்னல் பாய்ந்து இடி விழுந்து அந்த வீட்டில் ஒரு பயங்கர ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாக் மின்னல் விழுந்து இடி விழுந்து விடும் என்று சொன்னால் யார் மேலா இடி விழுந்து விட்டு அவர்கள் அப்படியே சாம்பலாகி விடுவார்கள். If the lightning and the thunder would strike on a person or a house, the electric shock will be produced and the person will be burned to ashes. అయితే ఆ యొక్క మెరుపు మెరిచి పిడుగు పడినట్లయితే అక్కడ విద్యుత్ శక్తి ఉండినప్పుడు వారు బూడిదిగా చేయబడిదురు. ஆனாலும் அந்த நேரத்திலே இந்த சகோதரின் மீது
ஒரு பெரிய ஒரு அக்கினி வல்லமை வந்து இவர்களை வந்து பாதுகாத்தது என்று சொன்னார்கள். But at time on this sister, a flame of fire, a power of fire preserved her. ఆ యొక్క సమయంలో కూడా ఈ యొక్క సహోదరికి అగ్ని వంటి ఒక శక్తి వచ్చి కాపాడినదని తెలియజేసాను. அந்த வீட்டில் ஒரு விரிசல் உண்டாயிற்று. There was a breach in the house. వారి యొక్క ఇంటిలో కూడా ఒక ఇరుకు కలిగి ఉన్నది. இவர்கள் அதனாலே சில பாதிப்புகள் உண்டாகி அதன் பின்பு எவ்விதமா அதன் மூலமாகத்தான் அவர்கள் இந்த ரட்சிப்பை அடைந்தார்கள் என்பதை குறித்து சொன்னார்கள். She told that there was a damage to the house and only because of this incident they accepted Lord Jesus Christ. ఆ యొక్క బాధ నొందుటను బట్టి ఈ యొక్క రక్షణను వారు పొందినారని చెప్పి ఆమె నా యుద్ధ తెలియజేసి ఉన్నది. இடி மின்னல்கள் விழுந்து அவருடைய சேதப்படுத்துகிற சூழ்நிலை கூட தேவதூதர்கள் இறங்கி வந்து பாதுகாக்க முடியும். Even in a situation where the lightning and thunder is going to strike you, the angels of God can come and help for you. మెరుపు మెరిచి పిడుగు పడినప్పటికీ ఆయా సందర్భంలో కూడా దేవుని యొక్క దూతలు దిగి వచ్చి మనల్ని కాపాడగలరు. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 18 அதிகாரம் 1 வசனத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் இந்த தூதனை குறித்து தரிசனம் காணும் பொழுது அவருடைய இந்த ஒரு தூதனுடைய அந்த மகிமையினால பூமி முழுவதும் பிரகாசமாக இருந்ததாக அவன் காண்கிறதை நாம் வாசிக்கிறோம். In Revelation chapter 18 verse 1 we read that Saint John says that the glory of one angel it lightened the whole earth. ప్రకటన 18 అధ్యాయం మొదటి వాక్యంలో చూచినప్పుడు ఒక దూత దిగి వచ్చటను బట్టి ఆ యొక్క భూమి అంతయో ప్రకాశించెను. இவைகளுக்கு பின்பு வேறொரு தூதன் மிகுந்த அதிகாரமுடையவனாய் வானத்திலிருந்து இறங்கி வர கண்டேன். அவனுடைய மகிமையினால் பூமி பிரகாசமாயிற்று. I saw another angel come down from heaven having great power, and the earth was lightened with his glory. வேறொரு தூதன் மிகுந்த அதிகாரமுடையவனாக வானத்தில் இறங்கி வர கண்டேன். I saw another angel coming down from heaven having great power. అటు తరువాత మహా అధికారం గల వేరొక దూత పరలోకం నుండి దిగి వచ్చుట చూచితిని. அவனுடைய மகிமையினால பூமியே பிரகாசமாக மாறிவிட்டது. And the earth was lightened with his glory. అతని మహిమ చేత భూమి ప్రకాశించెను. ஒரு தூதனுடைய மகிமையினாலே பூமியே பிரகாசமாக மாறிவிட்டது. By the glory of an angel the whole earth got lightened. ఒక దూత యొక్క మహిమను బట్టి భూమి ప్రకాశించెను. தேவதூதர்கள் மிகுந்த மகிமையுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். The angels of God are very glorious. దేవుని యొక్క దూతలు మిక్కిలి మహిమ చేత నిండిన వారు ఉన్నారు. அவருடைய மகிமையினால பூமி முழுவதும் பிரகாசமாக மாறுகிறது. And by their glory the whole earth can be lightened. వారి యొక్క మహిమ చేత భూమి అంతయో ప్రకాశించుచున్నది. ஆறாவதாக நாம் எசேக்கியேல் 28 அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது இந்த தூதர்கள் பூரணமான அழகுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். 6:3 in Ezekiel chapter 28 we read that the angels were found in a perfect beauty. ఆరోదుగా చూచినప్పుడు ఎజ్కేలు మనము 28లో సంపూర్ణమైన సౌందర్యం కలిగిన వారుగా దూతలు కనిపించినారు. எசேக்கியேல் 28 அதிகாரம் 12-13 வசனங்களிலே In Ezekiel chapter 28 verses 12 and 13 ఎజ్కేలు 28 అధ్యాయము 12-13 వాక్యములో மனுபுத்திரனே, நீ தீரு ராஜாவை குறித்து புலம்பி அவனை நோக்கி கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால், நீ விசித்திரமாய் செய்யப்பட்ட முத்திரை மோதிரம், நீ ஞானத்தால் நிறைந்தவன், பூரண அழகுள்ளவன், நீ தேவனுடைய தோட்டமாகிய ஏதேனில் இருந்தவன், பத்மராகம், புஷ்பராகம், வைரம், படிக பச்சை, கோமேதகம், யஸ்பி, இந்திரநீலம், மரகதம், மாணிக்கம் முதலான சகலவித ரத்தினங்களும் பொன்னும் உன்னை மூடிக்கொண்டிருக்கிறது. நீ சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாளில் உன் மேள வாத்தியங்களும் உன் நாகசுரங்களும் உன்னிடத்தில் ஆயத்தப்பட்டிருந்தது. இந்த தூதர்கள் பூரணமான அழகுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். These angels were created in the perfect beauty. ఈ యొక్క దూతలను చూచినప్పుడు సంపూర్ణ సౌందర్యం కలిగిన వారుగా ఉండి ఉన్నారు. பூரண அழகுள்ளவர்களாக அவர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். They were created in pure perfect beauty. సంపూర్ణ జ్ఞానము గలవారుగా సృజించబడి ఉన్నారు. விசேஷமாக விழுந்து போன தூதர்களை குறித்து அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. விழுந்து போனதான அந்த தூதர்கள் மிகவும் அழகுள்ளவர்களாய் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். And especially here it's mentioned about the fallen angels, the angels that fell, they are created in perfect beauty. విశేషంగా పడిపోయిన దూతలను గురించి రాయబడినది మిక్కిలి సౌందర్యం కలిగిన వారుగా వారు సృజించబడిరి. அவருடைய அழகே அவர்கள் விடுகை காரணமாயிற்று. Their beauty was the cause of their fall. వారి యొక్క సౌందర్యము వారి పడిపోవడానికి కారణముగా ఉండిను. அவருடைய அழகு அவ்வளவு அழகுள்ளவர்களாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். So much beautiful were they created. వారైతే అంత సౌందర్యము కలిగిన వారుగా సృజించబడి ఉన్నారు. அழகினால் அவருடைய இருதயத்தில் உண்டான மேட்டிமை அவர்களை விழத்தள்ளும்படியாக செய்துவிட்டது. The pride that came to their heart because of the beauty they had made them to fall. వారి యొక్క సౌందర్యమును హృదయమును గర్వింపజేసి పడిపోవడానికి కారణముగా ఉండిను. உன்னை அவர்களுக்கு முன்பாக நான் வேடிக்கையாக்குவேன். And I shall make a person of laugh before other people. నిన్ను వారి ఎదుట కూడా హేళన పరిచెదను. இன்னைக்கு அழகுள்ளதான தூதர்கள் வேடிக்கை பொருளாக மாறிவிட்டார்கள்.
And today the angels who are perfect in beauty have made a piece of showcase. నేడు చూచినప్పుడు కూడా సౌందర్యం కలిగిన దూతలు కూడా హేళనంగా కనిపించుచున్నారు. விழுந்து போன தூதர்கள் சாத்தானாக இந்த பூமியில இன்றைக்கு வேடிக்கை பொருட்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள். The fallen angels are found in this earth as Satans. పడిపోయిన జతులు నేడు కూడా ఇక భూమి మీద హేళన పరచబడిన వారుగా కనిపించుచున్నారు. அவ்வளவு அழகாக ஜொலித்து கொண்டிருந்தவர்கள் பூமியிலே விழத்தள்ளப்பட்டார்கள். They were so beautiful, but now they are made to fall on this earth. అంత సౌందర్యం కలిగిన వారుగా తేజస్సుతో జ్వలించుతున్న వారు ఇక భూమి మీద కూడా హేళన పరచబడి ఉన్నారు. 17ஆம் வசனத்திலே உன்னை நான் தரையிலே தள்ளி போடுவேன், ராஜாக்கள் உன்னை பார்க்கும்படியாக உன்னை அவர்களுக்கு முன்பாக வேடிக்கையாக்குவேன் என்று சொல்கிறான். And in verse 17 we read, I will cast thee to the ground, and I will lay thee before kings that they may behold thee. 17వ వాక్యంలో చూచినప్పుడు కావున నేను నిన్ను నేలన పడవేసేదను, రాజులు చూచుచుండగా నిన్ను ఏలన పరిచెదను. அழகுள்ள தேவனாக சிருஷ்டித்திருந்ததான இந்த தேவர்களை இன்றைக்கு மனுஷர்கள் அலங்கோலமான ரூபத்திலே சிருஷ்டிக்கிறார்கள். The angels which were created perfect in beauty by God, now the men do create them in without any beauty. ఈ యొక్క సౌందర్యం కలిగిన దూతలుగా వీరు సృజించబడి ఉన్నారు. దేవుని మూలంగా నరులైతే ఈ యొక్క దినములో కూడా వాటిని ఎలాగో సృజించుచున్నారు. வேடிக்கையான ரூபங்கள், They are found as a showpieces. హేళనమైన రూపములు. எத்தனையோ வேடிக்கையான ரூபத்தில் இருக்கிறதான விக்கிரகங்களை நாம் பார்க்கிறோம். We can see the many idols in a funny way. ఎన్నో హేళన చేయబడిన రూపములు కనిపించే ప్రతిమలను చూడగలము. அவர்கள் வேடிக்கையாக்கப்படுகிறார்கள். They are made as showpieces. వారు ఏలన పరచబడుచున్నారు. அழகுள்ள தூதர்கள் தங்களுடைய மேட்டிமையினால் அவர்கள் விழுந்து போனார்கள். Because of the haughtiness, the beautiful angels fell. సౌందర్యం కలిగిన దూతలు కూడా తమ యొక్క గర్వమును బట్టి పడిపోయినారు. ஏழாவதாக அவர்களுக்கு பறக்கக்கூடிய வல்லமை உண்டு, அவர்கள் பறக்கிறவர்களாக காணப்பட்டார்கள். Seventhly, they had the power to fly, they flew. ఏడోదిగా చూచినప్పుడు వారు ఎగిరే శక్తి కలిగిన వారు ఎగురిచిన వారుగా ఉందరు. எசேக்கியேல் 10ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் In Ezekiel chapter 10 verse 5, ఎహెజ్కేలు 10వ వాక్యము, கேருபீன்களுடைய செட்டைகளின் இரைச்சல் சர்வத்துக்கும் வல்ல தேவன் பேசுகையில் உண்டாகும் சத்தம் போல வெளிப்பிரகாரம் மட்டும் கேட்கப்பட்டது. The sound of the cherubim's wings was heard even to the outer court as the voice of the Almighty God when he speaketh. எசேக்கியேல் 11:22 வாசிக்கும் போது கேருபீன்கள் செட்டைகளை விரித்து எழும்பின என்று வாசிக்கிறோம். in Ezekiel chapter 11 verse 22 we read that the cherubims lifted up their wings. ఎహెజ్కేలు 11:22 చూచినప్పుడు కేరుబులు తమ యొక్క రెక్కలను చాపిను. இந்த தூதர்கள் செட்டைகளை உடையவர்களாக காணப்பட்டார்கள். The angels had wings. ఈ యొక్క జ్యోతులకు కూడా రెక్కలు కనిపించినది. பறக்கக்கூடியதான வல்லமை அவர்களுக்கு காணப்பட்டது. They had the power to fly. ఎగిరే శక్తి వీరికి కనిపించినది. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே வேறொரு தூதன் வானத்தின் மத்தியிலே பறக்க கண்டேன் என்று யோவான் அப்போஸ்தலன் சொல்கிறான். John the apostle says in Revelation chapter 14 verse 6 that he saw an angel who was flying in the midst of the heaven. ప్రకటన 14వ వాక్యంలో చూచినప్పుడు మరొక దూత పైకి ఎగురుట నేను చూచినాను. தூதர்கள் பறக்கக்கூடிய வல்லமையுள்ளதான அனுபவத்தில் காணப்பட்டார்கள். Angels had the power to fly. దూతలైతే ఎగిరే శక్తి కలిగిన వారుగా కనిపించినారు. இந்த தூதர்கள் பறக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். The angels were able to fly. ఈ యొక్క జ్యోతులు కూడా ఎగురిచిన వారుగా ఉండినారు. எட்டாவதாக அவர்களுக்கு பெரும் உருவங்கள் காணப்பட்டதாக வாசிக்கிறோம். Eighthly, they had great structures. 8గా చూచినప్పుడు వారి యొక్క రూపంలో గొప్పదిగా కనిపించినది. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே In Revelation chapter 10 verse 1, ప్రకటన 10వ వాక్యము, பின்பு பலமுள்ள வேறொரு தூதன் வானத்திலிருந்து இறங்கி வர கண்டேன். மேகம் அவனை சூழ்ந்திருந்தது, அவனுடைய சிரசின் மேல் வானவில் இருந்தது, அவனுடைய முகம் சூரியனைப் போலவும் அவனுடைய கால்கள் அக்கினி ஸ்தம்பங்களைப் போலவும் இருந்தது. I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. அவனுடைய முகம் சூரியனை போல காணப்பட்டது. his face was like sun. అతని యొక్క ముఖం అనేది సూర్యబింబం వలె కనిపించును. அவனுடைய கால்கள் அக்கினி ஸ்தம்பம் போல இருந்தது. His feet as pillars of fire. ఆయన పాదములు కూడా అగ్ని స్తంభం వలె కనిపించును. 3ஆம் வசனத்திலே சிங்கம் கர்ச்சிக்கிறது போல மகா சத்தமாக ஆர்ப்பரித்தான். In verse 3, he cried with a loud voice as a lion roareth. 3వ వాక్యంలో చూచినప్పుడు సింహం గర్జించినట్లు గొప్ప శబ్దముతో ఆర్భటించెను. அவன் ஆர்ப்பரித்த போது 7 இடிகளும் சத்தமிட்டு முழங்கின. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. అతడు ఆర్భటించినప్పుడు కూడా 7 ఉరుములు వాటి వాటి శబ్దములను పలికెను. ஆம், இந்த தூதர்கள் பெரும் உருவமுடையவர்களாக காணப்பட்டார்கள். The angels have mighty forms. అవును, ఈ యొక్క దూతలను చూచినప్పుడు బలిష్ఠుడైన గొప్ప రూపం కలిగిన వారుగా కనిపించినారు. இந்த தூதர்கள் முகாமுகமாக மனுஷனுக்கு தரிசனம் கொடுக்கிறவர்களாக இருந்தார்கள். The angels were able to
reveal themselves face to face to man. ఈ యొక్క దూతలను చూచినప్పుడు ముఖాముఖిగా మానవులకు దర్శనమును ఇచ్చినారు. ஆம், தூதர்கள் விசேஷமாக இப்படிப்பட்ட பல ரூபங்களில் மனுஷர்களுக்கு தரிசனமாகக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள். Thus angels were able to appear themselves in many kinds of form to man. అవును, దూతలు కూడా పలు రూపంలో మానవులకు దర్శనం ఇచ్చేవారుగా ఉండినారు. ஆம், தேவதூதர்கள் பல விதங்களில் அவர்கள் தரிசனமாக இருக்கிறார்கள். The angels of God have appeared unto man in many forms. అవును, దేవుని యొక్క దూతలు పలు రీతిలో వారికి ప్రత్యక్షమై దర్శనం ఇచ్చెను. ஏற்கனவே கேட்டது போல நியாயாதிபதி புத்தகம் 6 அதிகாரம் 22 வசனத்திலே தூதர்கள் முகாமுகமாக கிதியோனுக்கு தரிசனமாகினார்கள். As you already heard in Judges chapter 6 verse 22, unto Gideon the angels of God appeared face to face. అయితే న్యాయాధిపతులు 6:22లో గిద్యోనుకు ముఖాముఖిగా దేవుని యొక్క దూతలు కనబడి దర్శనం ఇచ్చెను. யோசேப்புக்கு மத்தேயு சுவிசேஷம் 1 அதிகாரம் 20 வசனத்திலே ஒரு தூதன் சொப்பனத்திலே அவனுக்கு காணப்பட்டான். In Matthew chapter 1 verse 20 we read that unto Joseph angel appeared in his dream. యోసేపుకు అయితే దేవుని యొక్క దూత కూడా కల యందు కనిపించినాడు. మత్తయి సువార్త 1 అధ్యాయం 20 వాక్యంలో చూడగలమా? கர்த்தருடைய தூதன் சொப்பனத்தில் அவனுக்கு காணப்பட்டான். The angel of God appeared unto Joseph in a dream. ప్రభు యొక్క దూత స్వప్నమందు అతనికి ప్రత్యక్షమై தேவதூதர்கள் சொப்பனத்திலும் நமக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். The angels of God also reveal themselves unto us in dreams. దేవుని యొక్క దూతలు స్వప్నమందు కూడా వారు మనల్ని మనకు ప్రత్యక్షమగును. அப்போஸ்தலர்கள் 10 அதிகாரத்துக்கு வரும்பொழுது கொர்நேலியுவுக்கு ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் போது தரிசனத்திலே தேவதூதர்கள் தோன்றதாக நாம் வாசிக்கிறோம். In Acts of the Apostles chapter 10 we read that unto Cornelius when he was praying the angels of God appeared unto him. అపోస్తల కార్యము 10వ అధ్యాయమునకు వచ్చినప్పుడు కొర్నేలియుకు కూడా ప్రార్థించుచున్నప్పుడు దేవుని యొక్క దూతలు ప్రత్యక్షమైనారు. 10 அதிகாரம் 3 வசனம். Acts chapter 10 verse 3. 10వ అధ్యాయము 3వ వాక్యము. பகலில் ஏறக்குறைய 9ஆம் மணி நேரத்திலே தேவனுடைய தூதன் தன்னிடத்தில் வரவும் கொர்நேலியுவே என்று அழைக்கவும் பிரத்யட்சமாய் தரிசனம் கண்டு. He saw in a vision, evidently about the 9th hour of the day, an angel of God coming in to him and saying unto him, Cornelius. இங்கே தேவதூதன் பகலிலே 9வது மணி நேரத்திலே தேவனுடைய தூதன் தன்னிடத்திலே வரவும் கொர்நேலியு என்று சொல்லி அழைக்கவும் பிரத்யட்சமாக ஒரு தரிசனத்தை அவன் ஜெபவேளையிலே கண்டான். He saw in a vision evidently about the 9th hour of the day an angel of God coming into him and saying unto him, Cornelius. ఇక్కడైతే పగలు ఇంచుమించు 3 గంటల వేళకు దేవుని యొక్క దూత అతని ఎదుగు వచ్చి కొర్నేలి అని పిలుచుట దర్శనమందు తేటగా అతనికి కనబడిను. ஆம், இவ்விதமாக தேவதூதர்கள் பல விதங்களிலே தரிசனமாகக்கூடியவர்களாக இருந்தார். Thus the angels of God appear unto man in different forms. ఈ విధంగా దేవుని యొక్క దూతలు పలు రీతిలో వారికి దర్శనం ఇచ్చేవారుగా ఉండినారు. தேவதூதர்களுக்கு பலருக்கும் அவர் தரிசனமாக இருக்கிறார்கள். The angels of God had appeared unto many. దేవుని యొక్క దూతలు కూడా పలురికి కూడా దర్శనమును ఇచ్చినారు. முகமுகமாக தரிசனமாக இருக்கிறார்கள். They have appeared face to face. ముఖాముఖిగా వారికి దర్శనము ఇచ్చి కనబడినారు. சொப்பனத்திலே தரிசனமாக இருக்கிறார்கள். They have appeared in dreams. కలలో ఇంత వారికి దర్శనమును ఇచ్చిను. சில ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் போது தரிசனத்திலே தூதனை கண்டு அவன் பேசுறதை கேட்டிருக்கிறார்கள். And to some when they were praying the angels of God appeared unto them in a vision and spoke to them. కొందరైతే ప్రార్థించుచున్నప్పుడు కూడా వారు దేవుని యొక్క దూతను చూచి మాట్లాడే శబ్దమును వినినారు. தேவதூதர்கள் தரிசனத்திலே அநேகருக்கு சொப்பனத்திலும் தரிசனத்திலும் தன்னை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். The angels of God have revealed themselves to many through dreams and visions. ఈ యొక్క దేవుని యొక్క దూతలు అనేకులకు కూడా కలల యందును స్వప్నం యందును దర్శనము ద్వారా వారికి కనబడినారు. ரால்ஃப் ஹார்லே என்கிறதான ஒருவர் இருந்தார். There was a man named Wolf Harley. వాల్పు హార్లే అని ఒక మనుషుడు ఉండినాడు. ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்திலே டாக்டர் பட்டம் பெற்றவர். And he was a man received the doctorate in Harvard University. అయితే వైద్యశాలలో కూడా యూనివర్సిటీలో ఆయన వైద్యుడిగా ఆ యొక్క పట్టపు పేరు పొందినవాడు. ஒரு நாள் அவரும் அவருடைய மனைவியும் ஒரு வீட்டை சுற்றி இருக்கிற வனாந்தரமான பகுதியிலே அவர்கள் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்கள். One day he along with his wife he went in a place near his house. It was a deserted place. ఒక చిన్నమన అతడు అతని యొక్క భార్య కూడా వారి ఇంటి చుట్టూలో బయటికి వెళ్లి అరణ్య మార్గంలో తిరుగుచూ ఉండిరి. அவர்கள் அந்த காட்டிலே ஒருவரும் இல்லாத அந்த இடத்திலே ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்பதை போல உணர்ந்தார்கள். There was no one in the forest but they heard a voice. వారైతే అడవిలో కూడా ఎవరు లేని స్థితిలో ఒక స్వరము వారికి వినబడినట్లుగా గ్రహించినారు. ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்கிறது என்று அவர்கள் திரும்பி பார்த்தார்கள். When they looked back hearing the sound, ఈచే ఒక స్వరము వినబడుచున్నదని తిరిగి చూచినారు. சுற்றிலும் யாரையும் காணவில்லை. but they found none. చుట్టూ చూచినప్పుడు ఎవరు వారికి కనిపించలేదు. திடீரென்று தலையை உயர்த்தி அவர்கள் மேலே பார்த்தபோது Immediately when they lifted their heads up and looked up, అకస్మాత్తుగా వారు తలలను పైకెత్తి చూచినప్పుడు அவருடைய தலைக்கு மேலே ஒரு 10 அடி உயரத்திலே 6 தூதர்கள் பறந்து கொண்டிருந்தார்கள். about 10 feet above their heads 6 angels were flying.
వారికి తలకు పైగానో 10 అడుగు దూరంలో 6 మంది దూతలు ఎగురుచు ఉండెను. அவர்கள் ஒருவரோடு பேசிக் கொள்கிறதான சத்தத்தை தான் அவர்கள் கேட்டார்கள். They were hearing the sound in which the angels were conversing to each other. దూతలు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకొనిచ్చిన స్వరమును వీరు విని ఉన్నారు. அவர்கள் பேசுகிறதான அந்த சத்தம் கேட்டது ஆனால் பாஸ்டரால் விளங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. They were able to hear the sound in which they spoke, but they were not able to understand the language. వారు శబ్దమును వినిచున్నారు కానీ వారు మాట్లాడిచిన భాషను అర్థం చేసుకొనలేకపోయెను. அப்பொழுது அவர் சொன்னார், நான் இதுவரையிலும் தூதர்கள் இருப்பதை குறித்து நான் நம்பவில்லை. Then he told, I did not believe the existence of angels. ఆయన తెలియజేసినాడు, ఇంతవరకు దూతలు ఉన్నారని చెప్పడం నేను నమ్మటలేదు. இயேசு பிறந்தபோது தூதர்கள் உன்னதத்திலே தோன்றி பூமியிலே சமாதானம் உண்டாவதாக என்று சொன்ன அந்த காரியத்தை, அந்த வசனத்தை நான் இதுவரையிலும் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நம்பாதவனுமாக தான் நான் காணப்பட்டேன். I was a man did not believe the verse. When Jesus was born, the angels appeared in the heaven and said, peace be unto all men. యేసు ప్రభు పుట్టినప్పుడు కూడా సర్వోన్నతమైన స్థలములో దేవునికి మహిమయో సమాధానము కలుగునని చెప్పుట నేను మాటను నమ్మకుండా ఉంటిని. ஆனால் இப்பொழுது நான் நேரடியாக பார்த்ததனால தூதர்களை நாம் இன்று முதல் நம்புகிறேன் என்று அவர் சொன்னார். But now, as I have seen the angels with my own eyes, I do believe the angels from today. ఇప్పుడే వారిని నేరుగా నేను చూచుటను బట్టి దూతలు ఉన్నారని చెప్పి నేను నమ్ముచున్నానని తెలియజేశాను. ஆம், தேவதூதர்கள் இருக்கிறதை நாம் விசுவாசிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். We are the ones who believe that angels of God do exist. దేవుని యొక్క జ్యోతులు ఉన్నారని చెప్పి మనం విశ్వసించే వారంగా ఉన్నాము. தேவதூதர்கள் இன்றைக்கும் வல்லமையுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். The angels of God are even today powerful. నేడు కూడా దేవుని యొక్క దూతలు బలిష్ఠులై ఉన్నారు. நான்காவதாக நாம் தேவதூதர்களுடைய பலனை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். Fourthly, we see about the might and the power of angels. నాలుగోదిగా మనము దేవుని యొక్క దూతల యొక్క బలమును గురించి చూడగలము. 103 சங்கீதம் 20 வசனத்திலே அவர்கள் பலத்த சௌரியவான்களாக காணப்பட்டார்களாம். In Psalms 103:20 we read that they were mighty men. 103కి ఇచ్చిన 20 వాక్యములు చూచినప్పుడు కూడా వారు బలాశూరులుగా కనిపించినారు. கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு அவருடைய வசனத்தின்படி செய்கிற பலத்த சௌரியவான்களாகிய அவருடைய தூதர்களே, அவரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். Bless the Lord, ye his angels that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word. கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு அவருடைய வசனத்தின்படி செய்கிற பலத்த சௌரியவான்களாகிய அவருடைய தூதர்களே, The angels that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word. యెహోవా ఆజ్ఞకు లోబడి ఆయన వాక్యమును నెరవేర్చు బలాశూరులైన యెహోవా దూతలారా. ஆம், தூதர்கள் பலத்த சௌரியவான்களாக இருக்கிறார்கள். The angels excelled in strength. అవును, దూతలు బలాశూరులుగా కనిపించున్నారు. உபாகமம் 33 அதிகாரம் 2 யாத்ராம் 33 அதிகாரம் 2-3 வசனங்களை வாசிக்கும் போது தேவன் ஒரு தூதனை அனுப்பி கானான் இருக்கிற 7 ஜாதிகளையும் துரத்தி விடுவேன் என்று சொல்லுகிறார். In Exodus chapter 33 verse 2 and 3 we read that God will send one angel to destroy all the inhabitants of the Canaan. నిర్గమకాండము 33వ అధ్యాయము 2-3 వాక్యములు చదివినప్పుడు కూడా ప్రభు అయితే ఒక దూతను పంపించి కానానీయులో ఉన్న ఆ యొక్క జాతులను వెళ్ళగొట్టుదనని చెప్పాను. யாத்ரா 33:2. Exodus chapter 33 verse 2. నిర్గమకాండము 33వ అధ్యాయము 2వ వాక్యము, நான் ஒரு தூதனை உங்களுக்கு முன்பாக அனுப்பி கானானியனையும் எமோரியனையும் ஏத்தியனையும் பெர்சியனையும் ஏவியனையும் எபூசியனையும் துரத்தி விடுவேன். I will send an angel before thee, and I will drive out the Canaanite, the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite. நான் உன் சந்ததியை கொடுப்பேன் என்று ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த அந்த பாலும் தேனும் போன்ற தேசத்துக்கு நீங்கள் போங்கள். You can go unto the land which the land flowing with milk and honey, which I promised unto Abraham, Isaac, and Jacob. నేను అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబుతో ప్రమాణం చేసి నీ సంతానమునకు దీని ఇచ్చేదని చెప్పిన పాలు తేలు ప్రవహించే దేశమునకు లేచి పోడి. நான் ஒரு தூதனை அனுப்பி உங்களுக்காக அந்த 7 ஜாதிகளை நான் துரத்தி விடுவேன். I will send one angel before thee and drive out all the 7 nations in Canaan. నేను నీకు ముందుగా దూతను పంపి ఆ యొక్క 7 జనములను వెళ్ళగొట్టిదను. ஆம், கானானில் இருக்கிற 7 ஜாதிகளையும் துரத்துவதற்காக தேவன் ஒரு தூதனை அனுப்புவேன் என்று சொல்லுகிறார். God said that he will send one angel to drive out all the 7 inhabitants of Canaan. అవును, కానానీయుల్లో కనిపించిన 7 జనములను వెళ్ళగొట్టడానికి ప్రభు అయితే ఒక దూతను పంపించదనని సెలవిచ్చి ఉన్నారు. கானானை வேவு பார்க்க போனவர்கள் அந்த செய்தி அவர்கள் விசுவாசிக்கவில்லை. But the spies that went to see Canaan, they did not believe that news.
అయినప్పటికీ కనాను దేశమును వేగు చూడడానికి వెళ్ళిన వారు ఆ యొక్క సమాచారమును విశ్వసించలేదు. கானானின் ஜாதிகளை குறித்து அவர்கள் பயந்தார்கள். They were afraid looking at the inhabitants of Canaan. ఆ యొక్క కనానీయులను గురించి వారు భయపడి ఉన్నారు. கர்த்தர் சொன்னார், ஒரு தூதன் அனுப்பி நான் துரத்தி விடுவேன். But the Lord said, I will send one angel to drive all of them out. ప్రభు తెలియజేసినారు, ఒక దూతను పంపించి నేను వారిని వెళ్ళగొట్టుదును. ஆனால் அந்த கானானை வேவு பார்க்க போன 10 பேர் சொன்னார்கள் அது முடியாது. But the 10 spies who went to spy Canaan, they told it is impossible. అయితే కనాను దేశమును వేగు చూడడానికి 10 మంది తెలియజేసినారు, చెడ్డ సమాచారము అది వీలు పడదు. அவளை துரத்தி விட நம்மாலே கூடாது. It is not possible for us to drive them out. వారిని వెళ్ళగొట్టడానికి మనకు అసాధ్యము. அவர்கள் ராட்சசராக இருக்கிறார்கள். They are like giants. వారు నిపుణులుగా కనిపించుచున్నారు. ஏனோக்கின் புத்திரரை நாம் அங்கே கண்டோம். We saw the sons of Enoch there. ఆనాకిపు వంశస్థులను మనం అక్కడ చూచిన్నాము. அவர்களை துரத்தி விட நம்மாலே முடியாது. It is not possible for us to chase them out. వారిని వెళ్ళగొట్టడానికి మనకు అసాధ్యము. அவருடைய பார்வைக்கு நாங்கள் ஒரு வெட்டுக்கிளியை போல காணப்படுகிறோம். We are found as grasshoppers in their sight. వారి దృష్టికి మేము మిడతల వలె కనిపించినాము. தேவன் அவளுக்கு முன்பாக ஒரு தூதன் அனுப்பி துரத்தி விடுவேன் என்று சொன்னதை அவர்களால் விசுவாசிக்க முடியவில்லை. They were not able to believe that God will send one angel to drive all the 7 nations out. వారికి ముందుగా ఒక దూతను పంపించి వెళ్ళగొట్టుదని చెప్పిన మాటను వారు నమ్మక విశ్వసించలేకపోయాను. யோசுவாவும் காலேபும் சொன்னார்கள். But Joshua and Caleb told, యోసువ కాలేబు తెలియజేసినారు, கர்த்தர் நம்ம மேல் பிரியமா இருந்தால் தேசத்தை நமக்கு தருவார். if the Lord is desirous over us, he will definitely give the land unto us. యెహోవా మనయందు ఆనందించినట్లా ఆ దేశంలో మనల్ని చేర్చి அவர் துரத்தி விட்டு நமக்கு அந்த தேசத்தை தருவார். He will definitely chase them out and give us that land. వారిని వెళ్ళగొట్టి ఆ యొక్క దేశమును మనకు అనుగ్రహించును. நமக்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறதான தூதர்கள் பலவான்களாக இருக்கிறார்கள். The angels who have been appointed for us, they excel in strength. మన కొరకు నియమించబడిన దూతలు బలిష్ఠులుగా కనిపించుచున్నారు. நாம் ஒருவேளை பலவீனராக காணப்படலாம். We might be weak. ఒకవేళ మనము బలహీనులుగా ஆனால் కనిపించవచ్చును. நமக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறதான தேவதூதர்கள் பலவான்களாக இருக்கிறார்கள். But the angels appointed unto us, they are mighty and they are strong. మనకు నియమించబడిన దేవుని యొక్క దూతలు బలిష్ఠులుగా కనిపించుచున్నారు. 2 ராஜாக்களின் புத்தகத்திலே நாம் வரும் பொழுது When we come to the book of 2 Kings, 2 రాజుల గ్రంథమునకు వచ్చినప్పుడు எசேக்கியா ராஜா அசிரிய ராஜாவுக்கு முன்பாக மிகவும் பலவீனனாக உணர்ந்தான். King Hezekiah was so weak before the king of Assyria. ఇజ్కియా రాజు అష్షూరు రాజు ఎదుట కూడా బలహీనుడుగా గ్రహించుకొని ఉన్నాడు. இந்த அசிரியர்களை எதிர்க்கக்கூடிய பலன் அவனுக்கு இல்லை. He did not have the strength to war against the Assyrians. ఈ యొక్క అష్షూరులను కూడా ఎదిరించడానికి బలము లేదు. ஆனாலும் தேவனுக்கு முன்பாக அவன் முறையிட்டான். So he murmured before God. అయినప్పటికీ దేవుని ఎదుట విజ్ఞాపన చేసెను. அவனுடைய பயமுறுத்தலை அவன் தேவனுக்கு முன்பாக சொன்னான். He told God about the threatening. వారు భయపెట్టుటను దేవుని ఎదుట తెలియజేసినారు. தேவன் என்ன செய்தார்? What did God do? దేవుడు ఏం చేసినారు? அந்த ராத்திரியில் என்ன சம்பவித்தது? What happened in that night? ఆ రాత్రిలో ఏమి సంభవించినది? ஒரு தூதனை கர்த்தர் அனுப்பினார். God sent one angel. ఒక దూతను యెహోవా పంపించినారు. 2 ராஜாக்கள் 19:35 நாம் வாசிக்கிறோம். In 2 Kings chapter 19 verse 35 we read, 2 రాజులు 19:35 వాక్యంలో మనం చదువుచున్నాము. அன்று ராத்திரியில் சம்பவித்தது என்னவென்றால், கர்த்தருடைய தூதன் புறப்பட்டு அசீரியரின் பாளையத்தில் 185,000 பேரை சங்கரித்தான். அதிகாலமே எழுந்திருக்கும் போது இதோ அவர்கள் எல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய் கிடந்தார்கள். The angel of the Lord went out and smote in the camp of the Assyrians 185,000, and when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses. அசரிய ராஜா அவனை மிகவும் பயமுறுத்தினான். the king of Assyria threatened King Hezekiah. అష్షూరు రాజు కూడా ఇజ్జియా రాజుని భయపెట్టి ఉన్నాడు. ஜனங்களை பயமுறுத்தினான். He also threatened the people of Israel. జనులను భయపెట్టి ఉన్నాడు. கர்த்தர் என்ன சொன்னார்? But what did God say? ప్రభు ఏం సెలవిచ్చినారు? ராத்திரியில் என்ன சம்பவித்தது? What happened in the night? ఆ రాత్రి ఏమి సంభవించినది? கர்த்தர் ஒரு தூதன் அனுப்பினான். God sent an angel. యెహోవా ఒక దూతను బయలుదేరి ஒரு పంపించెను. தூதன் புறப்பட்டு வந்தான். One angel came. ఒక దూత బయలుదేరి వచ్చెను. அசீரியருடைய பாளையத்தில் 185,000 பேர் அவன் சங்கரித்து போட்டான். And he smote in the camp of the Assyrians and 185,000. అష్షూరు యొక్క దండులో జొచ్చి 185,000 మందిని హతము చేసెను. ஒரே ராத்திரியில் 185,000 பேர் சங்கரிக்கப்பட்டார்கள். In one night 185,000 people were killed by the angel. ఒకే రాత్రి 185,000 మంది కూడా హతము చేయబడిన. அவர்கள் எல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய் கிடந்தார்கள். They were found as dead corpses. ఆ యొక్క జనులందరూ కూడా మృత కాలేబారములుగా ఉండి ఉన్నారు. சனகரி பிரயாணப்பட்டவன் திரும்பி போய்விட்டான். So Sennacherib, the king of Assyria, departed and went his way. సనగరిపైతే అతడు ప్రయాణించి తిరిగి వెళ్ళెను. அங்கே போய் இந்த தேவனுடைய வல்லமை உணர்ந்து கொள்ளவில்லை.
he was not able to understand the power of God. అక్కడికి వెళ్ళి కూడా దేవుని యొక్క శక్తిని గ్రహించుకొనలేదు. தன் தேவனாகிய நிஸ்ரோக்கின் கோயிலே போய் அவன் பணிந்து கொள்ள போனான். He went to worship in the house of Nisroch, his god. అతడు కూడా తన యొక్క దేవత అయిన నిస్రోకు యొక్క మందిరమునకు వెళ్ళి మొక్కుచుండగా அங்கே அவனுடைய குமாரர்களே அவனை வெட்டி கொண்டு போட்டு விட்டார்கள். But his own sons smote him and they made him to die. అక్కడ అతని యొక్క కుమారులు కూడా ఖడ్గం చేత అతని చంపి హతం చేసెను. ஆசேர் ராஜாவுடைய பாளையத்துக்கு விதமாக சம்பவித்தது. This happened to the camp of the king of Assyria. అశ్షూరు రాజు యొక్క దండుకు ఆ విధంగా సంభవించినది. தேவதூதர்கள் பலத்த சௌரியவான்களாக இருக்கிறார்கள். The angels of God who excel in strength. దేవుని యొక్క దూతలు అని చెప్పినప్పుడుగా బలా శౌర్యులుగా కనిపించున్నారు. தேவதூதர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடிய வல்லமை உண்டு. Angels of God have the power to do all things. దేవుని యొక్క దూతలు సమస్తం చేయడానికి సమర్థులైనారు. ஆம், நம்முடைய தேவன் இந்த தூத சமூகத்தோடு கூட அவர் காணப்படுகிறார். God is found with the presence and communion of these angels. అవును, మన దేవుడు కూడా ఈ యొక్క దూత సమూహంతో కనిపించుచున్నారు. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்பொழுது வல்லமையின் தூதரோடு வருவார் என்று 2 தெசலோனிக்கேயர் 1:8 வாசிக்கிறோம். In 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 we read that when Jesus Christ appears in glory, he will come with the power of the angels. 2 తెస్సలోనిక మొదటి అధ్యాయం 8వ వాక్యంలో చూచినప్పుడు ప్రభువైన యెహోవా వచ్చినప్పుడు ప్రభావమును కనపరిచే దూతలతో కూడా పరలోకం నుండి వచ్చును. கர்த்தராகிய இயேசு தமது வல்லமையின் தூதரோடும் ஜுவாலித்து எரிகிற அக்கினியோடும் வானத்திலிருந்து வெளிப்படும் போது அப்படியாகும். The Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, taking vengeance on them that know not God. கர்த்தராகிய இயேசு தம்முடைய வல்லமையின் தூதரோடு வருவார். The Lord shall come with his mighty angels. ప్రభువైన యేసు తన యొక్క ప్రభావమును కనపరిచు దూతలు కూడా పరలోకం నుండి ఆయన ప్రత్యక్షమవును. தேவதூதர்கள் வல்லமை நிறைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். The angels are full of might. దేవుని యొక్క దూతలు ప్రభావము నిండిన వారుగా ఉన్నారు. அவர் நமக்கு எந்த விதத்தில் உதவி செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். They are able to help us in any way. వారు ఇచ్చి మనకు ఏ రీతిలో కూడా సహాయం చేయవారే ఉన్నారు. தேவதூதர்கள் பலத்த சௌரியவான்களாக இருக்கிறார்கள். The angels of God excel in strength. దేవుని యొక్క దూతలు బలాశూరులుగా కనిపించుచున్నారు. அவர்கள் வல்லமையான தூதர்களாக இருக்கிறார்கள். They are powerful and mighty angels. వారు బలిష్ఠులైన దూతలుగా ఉన్నారు. ஆனாலும் கண்களுக்கு தெரியக்கூடியவர்களாக அவர்கள் காணப்பட்டாலும் But even if they are visible to our eyes, మన కంటికి కనబడే వారుగా వారు కనిపించినను, மனுஷ ரூபத்திலே வெளிப்படக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் they were able to be in the form of man. మనుషుల పోలికగా కనబడే వారుగా ఉండినను, அவருடைய ஆவிக்குரிய ரூபமுடையவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். But they are actually found in a spiritual form. వారైతే ఆత్మీయ రూపం కలిగిన వారుగా కనిపించున్నారు. 1975 ஆண்டின் ஜனவரி மாதத்திலே In the month of January 1975, అయితే 905లో మనము చూచినప్పుడు ஒரு 15ஆம் தேதியிலே ஜப்பான் தேசத்திலே அநேகர் 15-20 தூதர்கள் வானத்திலே பறக்கிறதை தேசத்தில் இருக்கிற அநேகர் கண்டார்களாம். on January 15, 1975, the people of Japan, they saw many angels flying on the heaven. జనవరి 15 దినమందు చూచినప్పుడు కూడా ఆ యొక్క జపాన్ దేశంలో కూడా ఆకాశంలో 15 దూతలు ఎగిరినట్లుగా చూచినారు. போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் இதை சொன்னார்கள். 15-20 பேர் வானத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், யார் என்று தெரியவில்லை என்று. The people of Japan, they went and complained to the police station, 15 to 20 angels are flying in the heaven, and what's wrong with this? పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఫిర్యాదు ఇచ్చినారు. ఆకాశంలో కూడా 15-20 మంది పైన ఎగురుచున్నారు, వారు ఎవరో నాకు తెలియదు. அன்றைக்கு 700 மைல் தெற்கே உள்ளவர்கள் கூட, அந்த பட்டணத்தின் தெற்கே உள்ளவர்களும் கூட அந்த காட்சியை கண்டார்கள். And even the people who were 700 miles south to that city were also able to see the same thing. ఆ యొక్క దినములో కూడా 200లకు పైగా దక్షిణ దేశంలో నివసించే వారు కూడా దాన్ని చూచినారు. அநேகர் பார்த்தார்கள். Many saw that. అనేక మంది చూచినారు. ஆனால் விமான நிலையத்திலிருந்தான ரேடார் கருவியிலே அந்த ரூபங்கள் பதிவாகவில்லை. தேடி பார்த்தார்கள், எல்லார் கண்களுக்கு தெரிந்தது, ரேடார்ல தெரிந்திருக்கும் என்று. ஆனால் ரேடார்ல எந்த பதிவும் காணப்படவில்லை. But they felt that the object would have been captured in the radar, but they were not in the radar. విమానంలో కనిపించే ఆ యొక్క రేడార్లో కనిపించనని వారు ఎతికి చూచినారు. మనుషుల కంటికి కనబడేనో దానిలో కనిపించలేదు. வானவெளியிலே ஒரு விமானம் பறக்கிறது என்று சொன்னால் ரேடார்ல கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு தெரியும். If a flight flies in the airspace, definitely it will be seen in the radar. ఆకాశంలో ఒక విమానం ఎగురుచి వచ్చున్నది అంటే ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క రేడార్లో దానికి వారు కనుగొందురు. விண்வெளி மையத்தில் இருந்தான ஆராய்ச்சி நிலையத்திலே அவர்கள் அந்த பதவிகளை எல்லாம், விண்வெளியில் இருக்கிற பதவிகளை ஆராய்ந்து பார்த்தார்கள். எந்த பதவியிலும் இந்த தூதர்கள் பறந்தது காணப்படவில்லை. And even the people in the Space Research Center, they also investigated on it, but they are also not able to find any information on it. విమాన పరిశోధనలు ఎందుకు కూడా వారు, ఆకాశ పరిశోధన ఎందుకు కూడా వారికి ఇలాంటి కార్యము కనిపించిందని చూచినప్పుడు అక్కడ కనిపించలేదు. ஆம், தேவதூதர்கள்
அவர்கள் ஆவியின் ரூபமுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். The angels of God are found in a spiritual form. అవును దేవుని యొక్క దూతలు ఆత్మ రూపం కలిగిన వారే ఉన్నారు. இந்த தூதர்கள் மனுஷர்கள் தரிசனமானாலும் அவர்கள் மனுஷனை போன்ற ரூபமுடையவர்கள் அல்ல. Though the angels of God appeared to man in the form of man, they are actually not so. ఈ యొక్క దూతలు మానవులకు ప్రత్యక్షమై దర్శనమిచ్చినను మానవుల రూపము చెందినవారు కారు. 1985 ஆண்டிலே சல்யூட் 7 என்கிறதான ஒரு ராக்கெட்டிலே ரஷ்ய விண்வெளி வீரர்கள் வானவெளியிலே சுற்றி கொண்டிருந்தார்கள். In the year 1985, in a spaceship named Salyut 7, the Russian cosmonauts, they were traveling to space. 1985లో ఇచ్చే సల్యూట్ 7 అని ఒకడైతే రక్ష చెందిన మనుషుడు కనిపించినాడు. அந்த விண்வெளி கப்பலிலே அவர்கள் 155வது நாளிலே 7 தூதர்களை அவர்கள் அங்கே கண்டார்களாம். அவர்கள் தேவனை விசுவாசியாத ரஷ்ய வீரர்கள். On their 155th day of their travel, they saw 7 angels in the space, but they were the people who did not believe God. అక్కడ ఇచ్చే వారు కూడా ఆ యొక్క 5 మంది దూతలను కూడా ఆ యొక్క ఓడలో వారు చూచినారు. இன்னைக்கு அநேகர் சொல்கிற காரியம் அடிக்கடி பறக்கும் தட்டுகளை கண்டோம் என்று சொல்கிறார்கள். Today many people say that we saw many objects that do fly. నేడైతే అనేకులు తెలియజేస్తున్నారు ఎగురుచున్న వాటిని మేము కనుగొని ఉన్నామని. மனுஷனுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய சந்தேகம் வேற்று கிரகத்திலே மனுஷர்கள் இருப்பார்களா என்று. The big doubt and question that man has, are there any aliens in other planets? మనుషులకు కనిపించిన గొప్ప సందేహం ఏమిటంటే మండల గ్రహంలో కూడా మానవులు నివసించుదురా? ஒருவேளை இந்த தூதர்களை கண்டுதான் அவர்கள் அப்படிப்பட்ட சந்தேகமுடையவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். Perhaps seeing these angels, they might have this doubt. ఒకవేళ వారు దూతలను చూచి అలాంటి సందేహం కలిగిన వారుగా కనిపించుతున్నారు. தேவதூதனின் காவலை அவர் நமக்கு வைக்க வல்லவராக இருக்கிறார். God is able to keep the protection of angels for us. దేవుని యొక్క దూత కాపుదల ఉంచడానికి ఆయన సమర్థుడైనారు. தேவதூதர்களால் எந்த நிலவரத்திலும் எந்த சூழ்நிலை நமக்கு உதவி செய்ய முடியும். The angels of God can help us at any place, in any time, any situation. దేవుని యొక్క దూతలు ఏక పరిస్థితులేంది ఏక స్థలంలో మనకు సహాయం చేయగలరు. நமக்கு ஒரு சிறிய உதவியோ பெரிய உதவியோ அவரால் செய்ய முடியும். The angels of God can do even a small or a big great help for us. మనకు చిన్న సహాయం గాని గొప్ప సహాయం గాని ఆయన చేయడానికి సమర్థుడు. கடந்த வாரத்தில் நம்முடைய பைபிள் ஸ்டடிக்கு வந்த ஒரு சகோதரன் சொன்னார். One brother who attended our Bible study last week, he told so to me. గత వారంలో మనకు వేదపాఠ కుటుంబానికి వచ్చిన ఒక సహోదరుడు తెలియజేసినాడు. தகப்பனார் சொன்னதான ஒரு காரியத்தை அவர் சொன்னார். He told me what his father told him. తన తండ్రి తెలియజేసిన కార్యముని చెప్పెను. தகப்பனார் அஸ்ஸாமிலே வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். His father was working in Assam. తన యొక్క తండ్రి గారి అస్సాంలో ఉద్యోగం చేయించుండెను. அவர் தனிமையாக அங்கே இருந்த அந்த நாட்களிலே அவர் திடீரென்று சுகவீனப்பட்டார். அதிக வியாதியினால் பாதிக்கப்பட்டார். In the days when he was alone, he got sick and he was deceased. ఆయన ఒంటరిగా అక్కడ ఆ యొక్క పనులను చేయించి ఉండినప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఆయనకు అనారోగ్యం కలిగి ఉన్నది. அந்த நேரத்திலே ஒருவர் அவருடைய அறைக்குள் வந்தார். At the time, one man came into his room. ఆ యొక్క సందర్భంలో ఒకరైతే ఆయన గదిలోనికి వచ్చాను. ஒரு பேப்பர்ல சில காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிற ஒரு பேப்பரை எடுத்து அவரிடத்திலே கொடுத்தார். He gave a paper to that person, and on that paper many things were written. ఒక కాగితంలో కూడా కొన్ని కార్యములు రాయబడినది దాన్ని తీసి ఆయనకు ఇచ్చెను. கொடுத்துட்டு அவர் போய்விட்டார். And he gave the paper and went back. ఆ యొక్క కాగితం ఆయనకు ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాను. அவருக்கு வியாதி உடனே சுகமாகிவிட்டது. Immediately his sickness, he got cured from it. ఆయనకు వెంటనే ఆ యొక్క రోగము స్వస్థత నొందిను. அந்த பேப்பர்ல என்ன எழுதியிருக்கிறது, என்ன பாஷையில் எழுதியிருக்கிறது என்பதை அவர் காண்பிக்கும்படியாக அநேகரிடத்தில் போய் காண்பித்து பார்த்தார். அந்த பாஷை யாருக்குமே தெரியாத ஒரு பாஷையாக இருந்தால் அந்த பாஷை என்ன எழுதியிருக்குன்னு யாருக்கே தெரியவில்லை. He wanted to know what was written in that paper, but no one were able to interpret that language written on the paper. ఆ యొక్క పేపర్లో చూసినప్పుడు ఏమి రాసి ఉన్నదని అనేకుల ఎద్దకు చూడడానికి చూపించడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరికి ఆ యొక్క భాషను అర్థం చేసుకోలేకపోయాను. மனுஷர்கள் தெரியாத ஒரு பாஷையிலே எழுதப்பட்டதான் அந்த கண்ணத்தை கொடுத்து அவருக்கு சுகத்தை அந்த தூதன் வாங்கி கொடுத்தான். The angel of God came and he gave a letter in which the man could not knew the language, and that's he got the healing. మనుషులు ఎరగని ఆ యొక్క భాషలో రాయబడిన ఉత్తరమును ఆయనకి ఇచ్చి ఆ యొక్క దినమున ఆయన స్వస్థత నొందిను. தேவன் தம்முடைய தூதனை நமக்காகவும் அனுப்புவார். God will also send his angels for us. దేవుడు తన యొక్క దూతలను మన నిమిత్తముగా పంపించును. தேவதூதர்கள் நம்முடைய பாதம் கல்லில் இடராதபடி ஏந்தி கொண்டு போவார்கள். The angels of God will bear us in their hands lest our foot dash against the stone. దేవుని యొక్క చేతుల్లో మన పాదములో రాళ్ళకు తగలకుండా మన చేతులతో ఎత్తుకుని వెలుదురు. இந்த தூதர்களை அவர் நமக்காக நியமித்து வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் விசுவாசிப்போம். Let's believe that God has appointed these angels for us. ఆయన యొక్క దూతలను మన నిమిత్తముగా నియమించి ఉన్నారని విశ్వసించుదము. இவர்கள் நமக்காக பரலோகத்தில் தேவனை அவர்கள் தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் விசுவாசிப்போம். Let's believe that they are worshiping and
seeing God for us in heaven. వీరైతే మన నిమిత్తముగా పరలోకంలో వెళ్ళి దేవుని దర్శించుచున్నారని విశ్వసించుదుము. அவர்கள் பரலோகத்தில் நமக்கு பதிலை கொண்டு வருவார்கள். And they will bring a reply for our prayers from heaven. వారైతే పరలోకం నుంచి జవాబును మన నిమిత్తముగా తీసుకొని వచ్చును. பரலோகத்திலிருந்து அவர்கள் நமக்கு உதவி செய்ய வருவார்கள். They will come out of heaven to help us. పరలోకం నుండి మనకు సహాయం చేయడానికి వారు వచ్చెదరు. அவர்கள் எந்த ராத்திரிலும் அவரால் வர முடியும். Even tonight they can come. ఈ యొక్క రాత్రిలో రాగలరు. பூட்டி இருக்கிற அறைக்குள் வர முடியும். They can come into a room that is locked. తలుపు వేసిన గదిలోనికి రాగలరు. சிறைச்சாலைக்குள் இருந்தான் அந்த பேதுரு விழாவை தட்டி எழுந்திருக்கும்படியாக சொன்னதான அந்த தேவன் எந்த சூழலிலும் விடுவிக்க அவர் எந்த இடத்திலும் வர முடியும். The God who came and who came to the prison of Peter and made him to rise up can come into any situation. చెరచాలలో ఉండిన పేదరు పక్కటిలో తట్టి లేపిన ఆ యొక్క దూత ఈ యొక్క సందర్భంలో ఎక్కడైనా రావచ్చును. அக்னிக்குள்ளே அவரால் வர முடியும். He can come in the flame of fire. అగ్నిలో రాగలరు. சமுத்திரத்துக்குள்ளே வந்து நமக்கு உதவி செய்ய அவரால் முடியும். He can come into the sea and help us. సముద్రంలో వచ్చి ఆయన మనకు సహాయం చేయడానికి సాధ్యమగును. ஆகாயத்தில் நாம் பறந்து கொண்டிருக்கும் போது அவர் நமக்கு உதவி செய்ய முடியும். When we are flying in heaven, he can also come and help us. ఆకాశంలో మనం ఎగురుచు ఉండినప్పుడు ఆయన మనకు సహాయం చేయగలరు. எந்த சூழலிலும் அவர் நமக்கு உதவி செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். In any situation he is able to help us. ఈ యొక్క పరిస్థితుల్లో ఆయన మనకు సహాయం చేయడానికి సమర్థుడై ఉన్నారు. அப்படிப்பட்ட பலத்த சௌரியவான்களாகிய தூதர்களை தேவன் நமக்காக நியமித்திருக்கிறார். God has appointed such angels of God that excel in strength. అలాంటి బలాశూరులైన దూతలను కూడా ప్రభు మన నిమిత్తముగా నియమించి ఉన్నారు. நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக நாம் சிருஷ்டிக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே தேவன் தூதர்களை வைத்திருக்கிறார். To help us, God, before our creation, God created angels to help us. మనము సృజించబడడానికి ముందుగానే మనకు సహాయం చేయ నిమిత్తముగా ప్రభు దూతలను ఉంచి ఉన్నారు. இந்த ராத்திரிலே உனக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமா? Tonight, do you want the angels to help you? ఈ యొక్క రాత్రి వేళ నీకు సహాయం చేయవలెనా? இந்த ராத்திரி வேளை கர்த்தர் அந்த காரியத்தை உனக்கு செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். Tonight the Lord is able to do that thing for you. ఈ యొక్క రాత్రి నీకు ఈ కార్యముని చేయడానికి ప్రభు సమర్థుడై ఉన్నారు. நம்மங்களை நாம் முடக்குவோம். Let's bow down our knees. మనం మోకరించుదుము. அந்த சமூகத்திலே காத்திருப்போம். Let's wait in the presence of God. దేవుని యొక్క సన్నిధానములో కనిపెట్టుకొని ஆண்டவரே, நீர் ఉందుము. எங்களுக்காக சிருஷ்டித்து வைத்திருக்கிற இந்த தூதர்களை குறித்து நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். Lord, we heard about the angels that you have created for us. ప్రభువా, మా నిమిత్తముగా సృజించిన ఈ దూతలను గురించి విని నామా எங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையிலும் கூட இந்த தூதர்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறது, எங்களுடைய கண்களும் காணும்படி எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்யும் என்று நாம் கேட்போமா? Let's ask for God to help us to see the angels and experience them in our personal life. మా సొంత జీవితంలో కూడా ఈ దూతలు మాకు సహాయం చేయట మత నేత్రములతో చూడడానికి మీరు సహాయం చేయమని అడిగిదమా? ஆம், நம்முடைய தூதர்களுக்கு எவ்வளவு வல்லமை உண்டு என்பதை நாம் விசுவாசிப்போம். Let's believe the power and the might of the angels. అవును, మన దూతలకు ఎంత శక్తి ఉన్నదని విశ్వసించుదమా? கானானின் 7 ஜாதிகளையும் துரத்தவர்களுக்கு வல்லமை உண்டு. They have the power to drive out the 7 nations of Canaan. కనానులో ఉన్న 7 జనములను వెళ్ళగొట్టడానికి వారికి శక్తి ఉన్నది. பரம கானானை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சுதந்தரித்துக் கொள்வதற்கு தடையாக இருக்கிற தூதர்களை துரத்தவர்களுக்கு வல்லமை உண்டு. They have the power to drive out all the evil spirits that hinder us from entering the heavenly Canaan. పరలోక కానాన్ని స్వతంత్రించుకొనకుండా అడ్డగించుతున్న దూతలను వెళ్ళగొట్టడానికి వారికి శక్తి ఉన్నది. அந்த கானானை சுதந்தரித்துக் கொள்ள அவரால் உதவி செய்யக்கூடும் என்றால், If the angels were able to help them to inherit that in the earthly Canaan, ఆ కానాన్ని స్వతంత్రించుకోవడానికి వారికి సహాయం చేసినట్లయితే பரம கானானை நாம் சுதந்தரித்துக் கொள்வதற்கு தூதர்கள் நமக்கு அதிகமாக உதவி செய்யக்கூடும். angels will help us even more to inherit the heavenly Canaan. పరలోకపు కానాన్ని స్వతంత్రించుకున్నట్లు దూతలు మనకు సహాయం చేయను. இந்த பரம கானானை நாம் சுதந்தரித்துக் கொள்வதற்கு கூடாதபடிக்கு கிரியை செய்கிற இந்த பொல்லாத 7 ஜாதிகளின் வல்லமைகளை துரத்திவிட அவர்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு. The angels have the spirit to drive out all the spirits of the 7 nations hindering us to enter heavenly Canaan. ఈ యొక్క పరలోక కానాన్ని స్వతంత్రించుకొనకుండా 7 జనములను వెళ్ళగొట్టడానికి వారికి శక్తి ఉన్నది. ஆண்டவரே, நீர் எனக்காக நியமித்து வைத்திருக்கிறதான அந்த தூதனுடைய கிரியை நானும் காணும்படியாக எனக்கும் செய்யும் என்று நாம் கேட்போமா? Let's ask God to show the work of the angel appointed for us. ప్రభువా, నా నిమిత్తముగా నియమించిన ఆ యొక్క దూత వాని యొక్క క్రియను నేను చూచినట్లుగా సహాయం நீ చేయమని ஒரு అడిగిదుము. சாதாரண ஆளாக இருக்கலாம், You might be an ordinary man, నువ్వు ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తిగా ఉండవచ్చు. ஆனால் உனக்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற தூதர்கள் பரலோகத்தில் தேவனை தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். but the angels appointed for you are worshiping God in heaven. నీ కొరకు నియమించబడిన దూతలు పరలోకంలో దేవుని యొక్క సన్నిధిని దర్శించుచున్నారు. அவர்களால் எந்த உதவியும் உனக்கு செய்ய முடியும். They can do any help for you. వారి వలన నీకు ఎలాంటి సహాయమును చేయగలరు? அதை நாம் விசுவாசித்து தாழ்த்தியவுடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுப்போம். Let's believe that and humble and commit ourselves in the presence of God. మనం విశ్వసించి తగ్గించుకొని ఆయన చేతిలో సమర్పించుకుందాం. அவர் நமக்கு உதவி செய்கிறதை நாம் காண்போம். We will see God helping us. ఆయన మనకు సహాయం చేయటాన్ని చూచుదుము. கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராமே. May God help us. ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక. சீயோன் கோபுரம் ஒளி வீசிடும் நகர் நீயறியதோ நீ நோக்கிடுவிரே சீயோன் கோபுரம் ஒளி வீசிடும் நகர்
நகர் நீயறியதோ நீ நோக்கிடுவிரே தூதர்கள் கொடியாய் துதித்திடும் துணியே கேட்டு நீ சொல்லுவீராவரா தூதர்கள் கொடியாய் துதித்திடும் துணியே கேட்டு நீ செல்லுவீராவலா சீயோன் கோபுரம் ஒளி வீசிடும் நகர் நீயறியதோ நீ நோக்கிடுவிரே சீயோன் கோபுரம் ஒளி வீசிடும் நகர் நீயறியதோ நீ நோக்கிடுவிரே தூதர்கள் கொடியாய் துதித்திடும் துணியே கேட்டு நீ செல்லுவீராவலா தூதர்கள் கொடியாய் துதித்திடும் 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 கேட்டு நீ செல்லுவீராவலா Shirabakarabagadurabagarabagaduna mangarabagadura Libarabalakadirabagarabagадуна mangarabagadurabagarabagadurabagarabagadurabagarabagadurabagarabagadurabagara Amen. நம்முடைய கண்கள் அந்த ஆச்சரியமான காரியத்தை காண வேண்டும். Let our eyes behold that marvelous thing. நம்முடைய தேவன் நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையில கூட அதை செய்ய வேண்டும். Our God must do even such things in our personal life. வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதை கேட்கிறது மாத்திரமல்ல. Not only listening to all the things written in the Bible. யாருடைய வாழ்க்கையில் நடந்ததை நாம் கேள்விப்படுறது அல்ல. It's not listening to happening in some other's life. அது நம்முடைய சொந்த ஜீவியத்தில் நடக்க வேண்டும். That must happen in our own life. நாம் நமக்கு உதவி செய்யும் தூதனை தரிசிக்க வேண்டும். We must see the angels that help us. அவர் நமக்கு உதவி செய்கிறதை நாம் காண வேண்டும். We should see the angels helping us. முகமுகமாக தூதனை தரிசிக்க வேண்டும். We must see angels face to face. சொப்பனத்தில் தரிசிக்க வேண்டும். We must see angels in dreams. ஆண்டவர் ஜீவனுள்ளவராக இருக்கிறார் என்பதை நாம் விசுவாசிக்கத்தக்கதான கிரியை அவர் செய்ய வேண்டும். God must do deeds to prove that he is living. ஆம், கர்த்தர் உனக்காக ஒரு தூதனை அனுப்புகிறார். God is sending an angel for you. அவனுக்கு உதவி செய்யும்படியாக வருவார். And the angel will come and help you. அவனுடைய வியாதியை குணமாக்கும்படி வருவார். The angel is coming to heal உன் your ஜெபத்துக்கு sickness. பதிலை கொண்டு வருவார். To give answer for your உன் prayer. சத்துருக்களை அவன் நிர்மூலமாக்குவார். To destroy all your enemies. ஆம், அந்த பலத்த சௌரியவான்களாகிய அந்த தூதர்கள் வந்து இறங்குவதற்கு நாம் இடம் கொடுப்போமாக. Let's give room for the angels that are excellent in strength. தேவனே, எங்களுக்காக நீர் நியமித்து வைத்திருக்கிற அந்த தூதனை காணும்படி செய்யும் என்று நாம் கேட்போமாக. God help us to see the angels that you have appointed for us. எங்களுக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்கிற சத்துடைய வல்லமையை நிர்மூலமாக்கக்கூடிய அதிகாரமுள்ள தூதனை அனுப்பும் என்று நாம் கேட்போமாக. Let's ask for God to send the authoritative angels to destroy all the evil powers working தூத against us. சமூகத்தின் காவல் நமக்கு உண்டாவதாக. Let the protection of the angels be seen for us. அவ்வளவு பெரிய வல்லமுள்ள தேவனை கர்த்தர் நமக்காக வைத்திருக்கிறார் என்று நாம் ஏன் பயப்பட வேண்டும்? Why should we be afraid if God has kept such a mighty angel for ஏன் நாம் us? கலங்க வேண்டும்? Why should we be ஏன் dismayed? நாம் திகைத்து நிற்க வேண்டும்? Why should we be afraid? ஆண்டவரே, உம்முடைய தூதனை அனுப்பும் என்று கேட்போம். Let's ask for God to send his angel. எங்களுக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்கிற வல்லமைகளை அழிக்கும்படியாக உம்முடைய தூதனை அனுப்பும் என்று கேட்போம். Lord, send your angel to destroy all the evil powers working தேவன் against தம்முடைய us. தூதனை அனுப்புகிறார். God is sending his angel. ஒரே ஒரு தூதனுக்கு அவ்வளவு பெரிய வல்லமை உண்டு. One angel has such a great power. எவ்வளவு பெரிய வல்லமுள்ள தூதனை கர்த்தர் நமக்காக நியமித்து வைத்திருக்கிறார். God has appointed such a great mighty angel அந்த for us. விசுவாசம் யாருக்குள்ளெல்லாம் இருக்கிறதோ அவர்கள் எல்லாம் அதை காண்பார்கள். All those who have that faith, they shall see it. கர்த்தருடைய தூதன் மகிமையான காரியத்தை உடைய ஜீவியத்தில் செய்வார். The angel of God shall do glorious things in உடைய your ஆவிக்குரிய life. ஜீவியத்துக்கு விரோதமாய் போராடி கொண்டிருக்கிற அந்த 7 ஜாதிகளின் வல்லமைகளையும் அந்த ஒரு தூதன் துரத்துவார், உனக்கு ஜெயத்தை தருவார். The one angel shall give victory over all 7 nations in your life. Libaka turabana sirabalaka ramania turiana mamcha rabaliana mankara naduriana mamcha rabalaka tune shirabagara bagadura bagara bagadura 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 balagara bagadura balagara bagadura balagara bagadura hallelujah shirabagara bagara bagadura bagadura bagara bagadura bagara bagadura bagara bagadura bagara bagadura Abe rabada rabakarabala katirabana mamshirabala kature Hallelujah Hallelujah Abe rabagadura bagara bagara bagadura bagara bagadura bagara bagaduni shirabagara bagara bagadura 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 bagara bagadura Amen, amen, radara bagara bagadura,
தூது சமூகத்தை அனுப்புவோம், தூதர்களை எங்களுக்காக அனுப்புவோம். எங்களுடைய காரியமாக உம்முடைய தூதனை எங்களுக்காக நீர் அனுப்புங்க தாவே. அவன் வந்து எங்களுக்காய் கிரியை செய்கிறத நாங்கள் காணட்டும், யுத்தம் செய்கிறத நாங்கள் காணட்டும், சத்துருவை நிர்மூலமாக்குறத காணட்டுங்க தாவே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. உனக்கு விரோதமாக எழும்பும் எந்த ஆயுதம் வாய்க்காதே போ. No weapon that is formed against you shall prosper. தேவதூதர்கள் அதை வாய்க்காதே போக பண்ணுவார்கள். The angels will not allow them to prosper. உனக்கு விரோதமாக எழும்பும் எந்த வல்லமைகளும் நிர்மூலமாக்கப்படும். All the powers rising against you shall be destroyed. உனக்காக நியமிக்கப்பட்ட தூதர்களை கொண்டு கர்த்தர் செய்வார். God will do that to the angels appointed for you. நம்முடைய தேவன் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். God is able to do that. கர்த்தருக்கு அதை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். Our Lord is able to do that for you. நாம் விசுவாசிப்போமாக. Let's believe. Hallelujah, hallelujah. Shimara bagara bagadura bagara balagadira bagara bagadura balagadura. Amen. நாம் விசுவாசிப்போம். Let's believe. நாம் விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்போம். If we believe, we shall see the glory of God. நாம் விசுவாசித்தால் தேவன் நமக்காக அற்புதமான காரியத்தை செய்வார். If we believe, God will do miraculous things for us. இன்றைக்கும் தூதனை அனுப்புவார். Even today, God will send the angels. இந்த ராத்திரியிலே நாம் அதை காண்போம். Tonight we shall see them. அந்த விசுவாசமுடையவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். தைசலோ தோத்துர 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 தோத்துர. இரவு ஜெபத்தையும் கர்த்தர் நமக்கு ஆசீர்வதித்து தர வேண்டும். முழங்காலுண்டு தேவ சமூகத்தில் போராடுகிற தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்ய வேண்டும். இதற்காக சோதரிப்போம். சோதர 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 சோதர. அவருடைய கரத்தில் நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரங்களை கொடுத்து சோதரிப்போம். சோதர தோதர 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 தோதர. பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவரை சோதரிப்போம். சோதர தோதர தோதர. ஜெபம் பண்ணுவோம். உங்களை நேசிக்கிற அன்பான பிதாவே, நன்றியோடு நாங்கள் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். இந்த நாள் எங்கள் தாவே பகலெல்லாம் பாதுகாத்து பகல் நடந்த உபவாச ஜெபத்தை பொருட்படுத்திய ஸ்தோத்திரம். இந்த மாலை வேளையிலும் அடையாள நம்முடைய சமூகத்தில் கூட்டு சேர்த்து திருமக்கள் ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய சமூகத்தை இன்பமாக்கிக் கொள்ள உதவி செய்து திருமக்கள் ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு தந்தான எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காக துதிக்கிறோம். இந்த மாலை வேளையிலும் ஆண்டவரே, தேவ தூதருடைய காலத்தை குறித்து படிக்க கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்த கிருபைக்காக துதிக்கிறோம். நீ கர்த்தாவே பல விதங்களிலும் வெளிப்படுகிற கர்த்தாவே தூதர்களை வெளிப்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிற துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, லோத்துக்கு தேவ மனுஷனை போல வெளிப்பட்டார்கள். ஆண்டவரே, கர்த்தாவே மனோவாவுக்கும் கிதியோனுக்கும் கத்தா முகாமுகமாக தூதர்களாக வெளிப்பட்டது போல இந்த நாட்கள் எங்களுக்கும் கூட கத்தாவை வெளிப்படும்படியாக நாங்கள் நம்முடைய சமூகத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆண்டவரே, மரியாளுக்கு கத்தாவின் வஸ்திரம் தரித்த மனுஷராக கல்லறையில் கத்தாவே இயேசுவின் கல்லறையில் காணப்பட்டது போல ஆண்டவரே கத்தாவே நன்னீரை உபசரிக்கக்கூடியவர்களா ஆண்டவரே கத்தா வெளிப்பட்டது போல இந்த நாட்களின் கத்தாவே வெளிப்படும்படி ஆட்சேபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, தேவ தூதர்கள் முச்சடியில் மோசைக்கு தரிசனமானார்கள். ஆண்டவரே, அவர்கள் வல்லமை உள்ளவர்களாக காணப்பட்டார்கள். கத்தாவே, முழு புலம் பூமியும் பிரகாசிக்கக்கூடிய பிரகாசம் உள்ளவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். ஒரு பூர்ண அழகுள்ளவர்களாக காணப்படுகிறார்களே. அவர்கள் பறக்கிறதான தன்மையுள்ளவர்களாக காணப்படுகிறார்களே. கத்தாவே, ஆண்டவரே கத்தா மக்கள் சோத்திரம். அவர்கள் கத்தாவை சூரியனை போல பிரகாசிக்கிற முகத்தையும் கத்தாவே கால்களை உடையவர்களாய் மிகுந்த கத்தாவே உருவம் உள்ளவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள். அவர்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவர்களாக இருக்கிறபடினாலே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கத்தாவே கொர்நேலியுவின் கத்தாவே தரிசனத்திலையும் யோசேப்புக்கு சொப்பனத்திலே வெளிப்பட்ட தூதர்கள் கத்தா இந்த நாட்களில் எங்களுக்கு வெளிப்படும்படியாக எங்களோட ஜெபங்களை கத்தா பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகும். பரலோகத்திலிருந்து எங்களுக்கு பதில் கொண்டு வருவோம். தேவ தூதர்களுக்கு உதவி செய்கிறபடினாலே ஸ்தோத்திரம். இவர்கள் மிகுந்த பலவான்களாக இருக்கிறபடினாலே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். சௌரியவான்களாக இருக்கிறபடினாலே ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே,
ஒரு தூதன் 7 ஜாதிகளை துரத்தி கானானுக்கு பொருளான ஜனத்துக்கு ஜெயத்தை கொடுத்தது போல இந்த நாட்கள் எங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற சத்துருக்களை முறியடித்து எங்களுக்கு ஜெயத்தை தரும்படியாக வேண்டிக்கொள்வோம். அசீரியன் பாளையத்தில் 185,000 பேரை ஆண்டவரை ஒரே ராத்திரியில் சங்கரித்ததான தூதன் எங்களுக்கும் உதவி செய்து எங்களோட சத்துருக்களை சங்கரித்து எங்களுக்கு ஜெயத்தை தருகிற தேவனாக இருக்கிறபடினால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இவர்கள் நம்முடைய சமூகத்தில் எங்களுக்காக உம்மை தரிசிக்கிறார்கள் நாங்கள் காண்கிறோம். நாட்டில் எங்களுக்கு எந்த உதவி செய்யவும் தேவ தூதர்களை நீர் எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிற துதிக்கிறோம். நீர் எங்கள் மேல் வைத்த மகா பெரிய அன்புக்காக இரக்கங்களுக்காக துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்டதா தேவ தூதர்களை நாங்கள் காணவும் அவர்கள் மூலமாக உதவிகளை பெற்றுக்கொள்ளவும் உண்மை போல மாற்றப்பட்டு நீர் வெளிப்படும் போது சந்திக்கவும் தகுதிப்படுத்தும். இரவு நடக்கிற ஜபத்தை கர்த்தர் பொறுப்படுத்த ஆசீர்வதியும். ஜபிக்கிற காரியங்களை வாய்க்க பண்ணும். எல்லா துதிகளும் இமைக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். சோதரம் 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 சோதரம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு சுத்தாண்டை நம் அனைவரோடும் கூட நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாள் வரலும் இருப்பதாக. லேலுயா லேலுயா லேலுயா. ஸ்தோத்திரம்.